king. Disappointed.
Nampak halangan sih. Tapi nampak posisi nanti nampak halangan tapi nampak halangan. Nampak halangan.
Kayaknya kecapean.
Biar gatel. Daging mata. Kita bonus. Hilang dikit. Gimana sih kan? Dulu. Di tempatnya bapak ini ya. Siapa namanya dari Korea itu? Korea? Ya. Siapa ya? Ada malu. Iya kan. Iya. Semuan 3. Apa saya namanya?
Dari ini bapak sini tapi kita mandi tapi ada saya di kanan. Oh di Karangasem di tapi ada yang belum Manggis. Kebetulan itu sekarang kebetulan sebelum kalapnya kayak apa? Yang beramai Bukan yang punah begitu parah tuh Wani Bangsa asik yang gani Lo kena parah Apa berdeng itu Parah kalisir yang itu Yang bergok Ayo parah lagi
Ya tinggi sila topeng berbeda ayo. Hanya upah kuningan itu kayak mungkin. Saksanya. Berani kuning samakan. Saksanya. Oh, saksanya. Kamu kau sayang. Yang berangkat dekati ampun aku sudah ingani kami tak akan siri yang durgederi lah enak keluarkan cok yang durgo meningani luar kami nawa meningani itu lo yang tinggi siro openg orang mata mudi para yo anu kuat kenapa cok openg orang dengan itu ayo kita apa aja wani itu kita kawin karena aku larakan sihir yang dulu ada kesal peduli sihir yang dulu dewi nata mulus tampak kami tahukan kau sayang tu kayu Motomohang ganas pati rajun. Tuan kau say, Tuan kau nyawa. Anak, Tuan berkenan tutak. Rayong kau kan kau nak. Mungkin tanah orang tu. Saksanya. Kamu lihat itu. Waduh antum bersama. Putri yang itu pertama. Oleh ini. Sayang.
Hitut! Ya! Hendak kau gerakan no. Hari sangat tepat. Aksana! Sampai kuat ini.
amunyi manis angaku tresna gampang nagenata anak telur uliat ini bantangin apa anja parang bakat kang beli ya den ke ngaji kenikah dong Dewa Ratu dong kekene do lane rame di dedane ya do pangkan marapesut yang ampun ngangin ngawon pengastung karaduan Om Swastiastu
Adi murid TK nih negak di depan kan masaud adi. Niki bapak-bapak, ibu-ibu sana negak dore lagi Islam ya. Angin wawanin malih pisan Om Swastiastu. Oh, pangkentan ake pangkan kiangen semangat niki ngigal idodane sarang sami pas semangat masih mau balik. Aduh, jag luar biasa. Tuh men ya nih yang ada orang ayam meriki kegumin payangannya. Tepuk tangan dumun buat penyangga doene niki. Tuh. Marah negak tiang, ampun abang teh, ampun abang jajo. Nanging wenten masih sempat yang ada orang ayam meriki. Tuh men ya nih yang ada orang ayam meriki nong teh cap jedog regen sing tanya no. Ada tan kenapi boleh gen yang atur ayah meriki bedemen nanti jangan doh. Apa buin kesarangin penabuh bagus kene tepuk tangan dumun sarang penabuh duene niki. Doh. Bagus ganteng doh. Tukang kenangnya ben doh. Niki tukang kece paling bagus doh. Doh. Ye jakti tinggal ke kenyamnya manis, kulitnya hitam manis. Hitamnya gitu manisnya hilang. Mar 15 tahun. Oh 12 tambah 2 ngasel. Aduh beli luang tukang kenangnya jang malu rokok enya geda basang kiangnya jabon jang rokok belinya. Ampun udah rabi. Durung. Jakti. Konden 2 maksudnya gitu. Sing yang ngalih ane nomor 2. Konden. Kengkenang bentiang ala karma daya angala somana kalane buka bali katara asuba pengapindo angajak soma bisa kekepungalo asing bajang asing tua akeng kendo gena beli masih kanggo. Adi tukang kendangnya ane rayu tukang kece ane ngejar adi. Aduh cek sajan bodoh tukang suling tiangnya onyang papat mendua penyingaan. Nih kari jomblo niki. Tan ampun udah tunangan. Be bukit rasa jubut pangkel ngasal kondensa ndak ada di tikung. Kayu nyentana ke Tegalalang. Adi luang bangpo adi. Kayu nyentana ke Tegalalang. Adi ajak ngomong saling nganggur dan adi. Yang duit tanah linggah adi. Tanah Bisago. Adi luang ajak ngorto ajak klingang cara ikolo aja ibongol kan ajak ngorto. Muan beline mesunar saat maka sunarin bulan nyihna yang bagus beli sekadi bulan. Maksud beli orang gitu ken ngorangnya nih gitu. Aduh jek saja nut yang salpo ajaknya di samping nih. Niki onyang sudah niki truli siki. Uning bapak truli. Truna lingsir. Tiang nepok ano, moni-moni mau kumis tipis-tipis kene tiang dua pantun, Pak. Pirangan nge. Papa telah kuronan. Weh. Adi jek luang nyator adi. Pirangan pantun jange, Pak. Jalan-jalan ke Palembang. Cakep. Tidak lupa membeli pisang. Lagi-lagi zaman sekarang yang berkumis yang merangsang. Luang udangnya misi kupu-kupu gitu pinggir. Aduh, jeng sajan wone khusus murid TK negak di depan. Osen TK. Kelas 4. Kelas 4. Oh kelas 2. Onyang kelas 2 nih. Ah, aneh kayak kelas 5. Oh. Adi paling cenik adi. Ngajak bapak mai. Neken bapak Adi klingang adi boy ingat ngidepes sangkon bakal mau belanja banyak. Boh, banyak kenyang bapak ke Jumana. Pak marana takon ke calon ibu baru Sing nyamuk dari ibu baru. Sing sekan. Awas banyak bapak ke di belakang bang pok ge tiang ngomong nah. Aduh, ne luang besi penekak dini masih toh. Bang Sopo. Bang ngalah tunangan di sekolah.
Sing tadi mau tunangan jenik nah. Dan yang anggot-anggot gitu aja orto. Pasti nih ceweknya Dori ini tunangan. Sing, nah ada kayak ngeling. Aduh, cek saja, ulah doh. Aing ini kau wantah angin di tiang kegonya kan. Pemekasnya mangken wentennya di tiang dikiring jagat dirah. Oh, ngiring sepemargan yang walu nato. Oh, idoinan sakti di guminya doh. Ibu-ibu, bapak-bapak, sana wenten diriki. Anak kita dagang aneh panglais. Anak kita tegane pengal mupu. Jak dulu sampun niki melajah sik gurun tiangnya. Jak dijamin. Engal bangkrut. Naing nak tadi tiangnya ngatur ngaya Diki ngajak lantas tiang nyamo lu rarung doh mangken yentan denduran tiang dan ampun bangun iki lo ilo Ya, Rai. Dang lagi tuh dicembal-bal kan kayaknya di tuh Rai. weh Betul jangan semutan di itu anjing. Kayaknya di janji atau kayak kain itu Rai. keken cara ubar cicing ngomong adi sing tadi gitu ngomong dari nak bajang Oh, man pakai jangan ngomong halus lah ati ada truno liu dini Oh, liu turun. yeh Ada Rai. doh Jangan link tuh nih dini ngantosan. Dia bidang jangkal besul link tuh nih sama begitu besul nih Rai. Oh. oh nah yen begitu nih luang penabuh dakonan doh tukang suling beli di joko nih luang pesuang di tengah apa di sisi oh di tengah kone doh Oh, dong bebenah tuh. Takon ayen di tengah pesul kalau bani tanggung jawab deh Rai. ye maksud bapak ini di tengah kalang gitu Oh, di tengah kalangan aman begitu jadi cangkal pesul deh Rai. nah engal lagi lo pakai itu subuh lo Adat lanjangar apa mulanya menyandangnya ye pangkengken misi ancol-ancol gitu pemanasan kan Enyak ngelulu lo dini kadeno bola sepak bola nyen ulung Derai engken takonin Derai takon yang engken benesa dini maksudnya babeki adi gitu Betawang pragina ngelah samurat pangkat ini ngai kala oh doh adeng enyak oh doh ye sing bani cama kecok sing bani mau kecos apa nomor muda marah 17 tahun tulangnya sing bani ulo-ulo mani bore nih najak ngigel betawang kene undangnya tegak darah kepele malum kere ngaya aduh Derai kengken pemuda pak ditu kalmet main cangigal ye Rai kengken ngide tulung canggide tulung oh kengken ya nemondi pemuda ngide tulung letaknya ngane istri-istri oh ale yang saya jadi dini pak gitu ditu ngale yang saya nih Pok dijau pak dangin kajak angin ale pasti loong man saya oh gitu yen itu ale yang yang nemondi juga jangan ngale yang saya bodenya pancarca yen itu ale yang saya oh sing tepuk oh kan penontonnya mau itu aduh oh nih di depan di tiap kalang nih Oh, perlu tiap ale yang kalang saya ada, Mas. oh Adiliu kemarin jangan dini aduh yen ale yang saya dini kegumin payang nih digumin payang oh cara mau ini toh
Pemudi nih. Oh, pemudi nih. Takonnya ada aneh. Swastiastu mau. Ye mau ampun. Mire bencang bidancang lekad ada dua memencang lapana barangan lekad sih kembar ada aneh. Kembar. Kepayangan sih ketegalalang sih. Ada bedanya bede. Kengen. Yen mau ini. Kengen ya? Bodene cara bonsai. Cara bonsai. Kengen dah. Nawang lo bonsai. Kengen. Bontok seksi aduhan. Lo bontok seksi aduhai mancang darai. Melena na bede. Kengen. ABCD. Apa ABCD? Atas bawah cara drem. Weh. Mas saja duhur badan sebaca baong kedo tepuk Ini yang saya kena derem moral yang saya. Senja kedo lo jek sekadi widya dari Selasa Selisih di sorga. Oh doh. Kedo bangla badan bawah doh. Ye doh. Kumat bekejang penyakit. Ye. Asli nyeret nih saya ngekteng nih. Aduh. Hei. Kengken. Paseng pocol main ngatan ayah. Ireng cangidal. Nah utang make lo. Arep tadi. Bunga. Oh toh. Ye. Kalau cami saya bilang. Iya, nyerere. Iya, Amalia. Kasar bang egolan jet nomor 1. Doh. Asal den. Ye, jang milih. Pangisi tidur. Golong jet kan pangisi angsal toh. Ada deh. Kengken, tulungin kengken Ngancel. Bos selesai ore. Apa nih kau ngancel nih? Bamak lo cang sing ganti oli. Kuangan misi gajres bede. Kengken. Jan tukang gajres itu. Oh tuh. Aneh paling seni Kamu ya. Kenapa kamu selalu lupa untuk menggajreskan aku? Maksud lo Oh iya. Diolas deh. Uleng marah besut yang bermakbiah ini dong. Marah nopo yang beli. Asana mulai takdir tiang atur ngayah bayi pang pejatuh karma aja beli. Sing gitu carane ngerayu. Tadi kata. Kasihan. Ija ada nak ngerayu kata. Masa gitu ngerayu jaman. Riki ngatur ngayah. Guys, Ayolah. tar manir. Riki. Pas toh. Pasangan yang serasi. Serasi dah. Aduh. Beli. Jujur nih. Sira aja niki raramaan tiang mulai jauh aja niki ngacep nih. Gen. Ratu betul.
nih bapang nih. Pe lacur. Jangan derahi. Kengken. Nganten jak beli nih. Yang nganten aja beli itu. Seimbang polanya. Oh seimbang. Sing ada saling menjelek-jelekan. Harus bisa menerima satu sama lain. Harus bisa menerima satu sama Aja lain. derahi tapi sengkala tawan. Ini kengken maksud beli nih ye. Sengkala tawan nih. Kengken. Yang ajak beli itu. Lacur jang. Apa nih lacur? Bisa sing lapana. Adik itu. Man. Maksudnya lacur kengken. Iya nada bang basang apa lu? Luang kene boden lo 3M. Iya iya ngelapana. Ya nyak lah Ben mana. lacur. Adik itu. Penyu lah kan. Pas. Cara kece itu. Kan. Penyu. Coba Tapi tapi yang na I love you. Pokoknya kayak caranya mencintai seseorang tuh harus tulus. tulus. Tidak mengharapkan artinya saya memilih gitu apa? Oh, saya tadi Gitu memilih. caranya aja, pokoknya yang dini caman jodoh kadang bagus kadang sugi cang sing peduli. Maksud? Pokoknya can nerima. Oh yang sengengken bagus yang penting sugih. Oh, menerima apa adanya. Tuh memilih ada aneh tuh lo. Menyanyi banget nak mani tiwas donginya. Sing masihnya. Banyak anda nih nggak sedok jadi pisago dari cinta mah. Oh alih aneh sugih gitu. Asing nadi kita. Oh senadi. Yang ngalih paman cara pekaan nih. Aneh kan. Mula lingser-lingser Ricky sangat menggoda dirai. Adik gitu. Kumis bapak. Oh dah. Aneh kena aneh. Onyang kumis nih nyampa. Onyang kumisan depok ini. Bapak aja ke. Oh. Asli bapak 3 merdue rabi nih. Tan ngerah mana sih? Ye. Tuh marah cet lu. Mana ini? Nih bapak ini papat ngelah rabi. Aneh cah nih. Aneh nih. Oh serba barang. Iwasan mondo pak nih. Mani marah menek nyen bau. Saya Nak nu kencang. anu kencang. Oh. Duh yan man kuran gini. Luar biasa dirai. Cepat di mana bulan no merasa. Adik gitu. Man kosor nih jak kumis nih. Nge pak nge. Oh kosor dan cepok bulan nu kebiah gitu. Dirai nyen awang dini. Ampun mendue rabi nih kang bapak. Ye, neken ketakonan. Ampun nih, ampun. Ye. Ampun. Gue pasti nih panaknya. Nana itu. Ye, we. Tadi mana? Dah ngeling panak nak gede gayanya. Oh ya sama tante. Ya. Tante baik kok. Nanti tante nikah sama bapakmu kamu tak penyonyuin. Aduh, jek saja. Nyen awang kan diraga ngatur orang ayah mumpung cang jomblo marah 17 tahun. Dia konen membulu. Maksud lo sing membulu? Si pahe. Oh, si pahe. Driki tiang ngeraba jatuh karman kan sira uning Driki boleh kenta. Ya ibu-ibu jangan khawatir. Adik gitu. Ya nanggot tiang madu pokoknya halo nanggot tiang madu. Oh, mantu idaman citanya gitu. Idaman metandeng cang bisa nyai cang bisa. Oh, mau kejang bisa. Maka cang bisa. Metanding apa nih? Ah, Metanding apa? saya ban. Ye. Metanding saya, Bon. Yang penting bisa nak tuh dasar nih. Oh, gitu. Yang penting niat gitu. Yang Pokoknya penting- yang ibu misalnya nih, ibu niki aneh sampean aduh ije unduh hilang sampean. Perawadan kan mulai lo. Oh nya. Makanya ulian tuh bosennya gede nganggang ibu uli duni. adik itu. Iya gede gaya bes keras ibu gede dur kakak beten trit. Ampunan nih. Nikah ibu Islam sakitnya makrudung. Ye sing nawang lo. Kan. Ibu haji. Weh ibu haji. Men nganggo jilbab. Los ampun tenapi bu tenapi. Angen bu. Becek nyi gara-gara aneh. Ye sedepok lo dicingak ngai rambutnya. Kan. Semira lami. Apa semira lambi? Man. Uban ada anak. Bu, yan ibu nganggot yang mantu gampang. Oh mantu idaman. Aja yan tepuk cang kanti matu ancang nyampat semangat tawanya dari Engken. galau cang kecewa cang. Ngeleng cang yang kanti matu ancang nyampat. Aduh me jang sampat me bubu. Kenten. Pokoknya sing tadi nyemak gae. Debangnya mak gaya matu asen itu. Man kengken benar nih. Yan misalnya cang bang matu galak. Oh. Alo masih jacang. Kengken. Pokoknya cang nyidang menangani. Oh. Sing masih kalau bang cang Sing bang nyampat. Pokoknya sayang. Oh. Yan kanti matu ancangan nih galak tuh nyampat semangat me. Kengken. Ngoyong tuh nyampat me ngoyong bubu di balik angin tuh bangun. Weh. Timna loren mati nak goyang di balik angin. Kena nyi matu galak. Oh kita masih gitu. Nyesat nyi
matua galak. Adan yen cang kading lah matua galak matua yang cang ke rumah bajang Tenang lo. Awak tadi matu lagi Julia di. Pokoknya sira aja madua ke lanang tiang mendaftar dados mantu. Ampunan ibu-ibu sana medan niki ya niki juang ibu angen ibu mantu. Engke. Awai abalit lah. Maksudnya Besar karuan kene gedean dah. iya cang gede na ulian sehat cang bahagia kawannya. Odo Cang wahai balik nahang nasi kadanya anggo cang apa? Menangon Cang apa? nak berbagi. Oh berbagi. Aja. Kuliah do wai abalit lah. Balik lah cang berbagi di dagang nasi beguleng bungkus-bungkus cang tagihan cang 10.000. Weh, ada medagang Ya ada. pokoknya jani cang dini ngalih jodoh. Ada jodoh. Anehnya Adanya genggen. anehnya kencangan Ada jok obral muda-muda di. Ye, sing yang ngobrol maksudnya. Mengkeken. Sekate dini ngaturang ayah cang tulus ngaturang ayah. Dulu si kelas. Aja nyenawan benjap cang dini nyenawan penjatuh karman sih gitu kan Oh. double cang. Lunas ica cang Lunas ica man, man, lunas lunas jodoh jodoh cang man. man. Oh. Nyenawang dini cang man, mula dini jodoh cang sih gitu. Nya nawangin dan luang beli tuh sih gitu. Oh nyen sebenarnya ada beli. Adi jejah beli ajak tiang. Sing tawang beli. Oleh ngipit yang kang ayah meriki bengipit yang ngelah Ngipit. tukang cenceng kini bagusnya. Bisa yang ibeng beli. Kadang udah jena kecek kena nih. Gamal nih. Oh perjani nyiup aku ada. Bejek genit. Oh. Asing kanggo tiang Saling jak. gudeng. Beli itu nyena aneh tiang sing kanggo jak beli. Aneh ken. Nih aneh di muka nih. Yen cang jatuh nganten dong silong panacang belang bungkam lekas. Sing melang Tapi bungkem. kenapa beli? Kan bisa dicoba dulu. Nih. Oh. Ayo beli. Joget bumbung suling kayu. Engen dah. Artinya Nganten bung beleng sing payu. Makabe. ayo beli. Aduh canggih. Joget. Das. Ada yang milih nane cara beceng-beceng gitu adi. Iya. Uleng tuni cang dengeng aja anak sering nih. Kenyam-kenyam malu. Maya sama tante ya. Tante udah 3 kali mepaksin kok. Asik. Pergi nih. Malu-malu kucing. Pasti datang. Pasti mah kita dong ibeng main. Nggak mau. Tante manusia loh. Jelemo ini jelemo. Jelemo nih. Sujate nih re enak bingung. Tumben kepon celeng ngelep di tengah kalangan gini. Iya. Oh pergi nih Gus. Ya nah. Pergi nih. Oh Niki bapak pergi nih pak. Pergi nih. Sengi-sengi. Saya ngoren ngigal pak, ngoren ngibeng. Mana? Ya. Ayo. Oh nih bawa baju nih. Oh, ajak doang ibeng. Asik. Ye. Ada 2 kedo di. Mai. Apa hilang? Oh sandalnya. Cek sana. Kamu yang ngebit-ngebitkan kaman aku. Yang ngelana aja nih ngebit-ngebitan kaman. Nggak boleh begitu ya. Uliang sandal lagi. Masa kaman cang di depan umum kebetna dari harga diri cangi lah. Nang main malu. Masa tuh nih kaman cangnya kenyang. Tuh sandalnya. Sekan. Oh iya lah sandalnya. Sorry. Weh luang sandalnya merek bos tuh. Kamu ini yang ngebit-ngebitkan. Bukan Jatuh aneh lagi. banyak ada di Ada. belakang kalangannya. Bapak, ngibeng. Bapak, ngibeng. Adi bapak senyak ngibeng. Kene aja marore ngibeng. Kengkeng. Katahin aja bapak. Kamu uli ditu ngigal. Apa? Kan apa nih? Sandal lagi uli tuni abah loh. Wih, jelema nih nak engke nak cerai ini jejasan ya, Cang. Bore cara munyin cang dunian. Heran sujatene re-re ane. Adi kata. Tumben apaan celeng ngelep di tengah kalangan gini.
Sinawangi. Keken. Kalau lu kene kucet butuan aja candu. Galo kan membegere po sing itu. Dan nak keto anjing. Oh, si Asal Dadi ngajak nyamu anjing cacat anjing kan cang. Mani moni lion nak druna lung jana orang. Oh gitu. Kengken cang bangun semangan jam 3 cang hidang bangun. Jam lu hidang bangun. Aja. Oh dari mantu hidaman. Aja deh. Bangun udiang jam lu. Bangun ngecah. Nah deh nak keto. Anak saya man ngibeng banyak dadi alih ke belakang. Dok truno duong di bucu mati ngalih dongos sing bani negari muka. Saya ngengken dari nak muluk itu truna jaman jani tawangi. Keken. Harus jual mahal. Oh jual mahal. Iya ngajak-ngajak langsungnya. Sing ada aja nah dari nak mani. Oh gitu, alus rayu ngalu. Mau bandeng bumi zaman jani nih lo rayu nih mani sing itu. Sing ngengken tapi ya naleh. Nah ulah-ulah hang pang kene. Pangnya sing itu. Aja derai. Keken. Apa band-band oleh dunia orang sing Besua joget maro gelor itu. aja nak mulai keto. Sing dadi keto dadi nak lo. Man kengken sepatutnya. Kengken sepatut dari nak lo sing dadi mudah-mudah. Oh, Harus mal-mal ngobrol. Oh, minimal. Kentan konengnya mau yang sebagai seorang wanita tidak boleh murah-murah. Sing dadi mudah-mudah minimal 500. Weh! Minimal 500 biasa nyiketo. Mudah ada aneh tuh. Dia man yang lembur mah gaya di toko kan man pes. Oh. Minimal 500 man gaji yang gaya lembur gitu maksud cang Di toko. Ibek negatif thinking kan. Kadang cang aneh dia anu. Nah, sing kengken. Sing dadi orang nah gitu-gitu. Aja derai. Beli-belian sama kita di belakang nah. Banyak dori Kang Wang ban ben itu. Nen lalu derai. Kengken. 082147. Weh. Adi nomor WA Bang Adi. Temannya nawanya nagehnya. Oh banyak Kang Wang dori. Lumayan cang man 500 mejuju. 500 menuju. Ada orang. Ingat nak swadarmanya dini nak ngujangi. Sekan dulu kengken. Semuanya gelor-gelor. Sepat Sudarmo dari sisio dini sing gitu. Saja pesan lang nak nyilingang derai. Nah kengken lo. Suka nidape kalintang Liang mana lo lamunan jani na padu na segitu cara mo lo. Maderai rangan jani Naman kengken lo. areng jagat dira lunggo Aduh nih raga dini aja dadu di jagat dirasing gitu. ngereng ida yang batari Iring pemargaan ide yang betari. segera pakulan ida dia walun ada. Nah dulu. Ingat-ingat tanyi Ida kalintang wikan sing Saja gitu. pesan, Dodai. Jengin sing idang nyamin pado. Madue lantas ida ke ane Sane kalintang mau pesen. listu ayu. Oh, kalintang Sane mau listu pesan ayu. Ida dia ratna mangali. Bener. Nah jani apa tuh tujuan nih raga mai semangan sih kita Benar, sih pangsing gitu. engalang kasep menek kanti ayah jani Jalan-jalan tangkilan jani itu. ya ning kita jalan raya jua dab-daban tuh melihat resma marti Melang-melang ale tongos. lah belos tengah sih dari Oh hujan-hujan kene jek sajan becek gumi roh. hai ngeharatu betari sesonan tapi terus medalangan palung lo cakari ratu di tiang sarang kali sampun saya gen yang rasa bebedala ratu Ayo durus-durus ratu. Orang saturan sirupali warani Ayo dediang. Wantian mijil
Sira Sri Kualuna Dewa Sangarang Sukadini Kanang Raja Busana. Wah kompalewan. Ayo di tiang ratu. Ayo kingani kenunaning pariat. Nentan dia titiang kaptunar ping pariatna ratu. Durus medal. Oh, yatno puyo kita. Ayo di tiang sampun saya ke ratu. Pemikiran sirap waluna kening sabo mantal sigera wah kumpali waru desa kerai muang siro nanak ni larong poyo kingan iku Ayo di tiang. Rikalaning mijil siro ramuyu meme kayu mangki wantian pada deleng rikalaning mijil siro ramuyu meme Bedingan lo Ayo ratu angop sayu akti di tiang ngantenang sapa medal palungguh ratu. Oh. Rewa siro ramuyu meme angarang sukadini kanang cari. Ayo sayu akti nih ke ratu. Aku kudung dening sutra jaringan padung arwa tadi segera Nana kararong puyo kita. Singa titiang ratu. Oh, telang ri pemicilan sira ramuyu meme. Angop sayu waktu titiang antana perbawaan palung cokar ratu. Mewah titiang ngerahang saya ratu. Pawenan nentan-wentan sane presiden nyamen pada. Sayu akti. Ewah nyai ngaliang sae. Sayu waktu ratu. Ayo di tiang. Jang mulo klinyar nyai tadi sisiau. Ados kentan bes jakti bes mone jegek tiangnya dodo. Keto nyai uling tuni dingah jak menang kangin menang kau apa kaden kain aja tadu. Sayu waktu ratu nak kentan. Sebagai anak muda dan kentan. Deriki apa ngera jodoh. Sayu akti bes kesuwen jomblo kentan. Oh jomblo nyini. Ye jomblo jakti. Tuh dini digato nyennya. Gen panak lia ini siap-siap gen Panak lia. Ampun nak nikah panak lia. Si Yen sing bani pak yen kentan do. Waduh. Ayo di tiang. Wantian pedo perbawaan sira ramuyu meme kayu mangki. Ayo luwer kabinawo ratu jek nenten wentan sane presiden nyamin pada. Yan makano kena pada tangian nganik. Ayo Adian paparang na dalawan sira ramuyu meme. di tiang wanta yirinya Wanta ratu. sairing ratu. Oh, tina luar tingkah sirap so
enten juwentan tiang mana doh ratu? Ya anak rarong kuyu gitu. Nggih tiang ratu. Ayo nunaning pariatna. Tiang nenten pacandona pariatna ratu di tiang wonten. Aku kampuh kering sing wayang. Singra. Madale palunggo coko ratu ring raina semang kadi mangkin mina buentan del pawacana sane jagi ke bawah sang rejit yang sarang kale. Wah, kumpali waro kita makan. Ayo dia. Wantian mah bener kayu lente. Ya tenian. War gitu rumah seng tua sirah kibonte kayu mati. Ledang kayun palunggo coko ratu kadi mangkin agen api nika sane ngawina. Manole. Sokaning kanu sirah kibonte marang wenteni kanang kira-kira jauh. Naruwe akan makwe katin kanang sisiu. Wakti lawan sirah kibonte. Nika sane ngawinang. Mawenan balunggo cakar ratu riki ren jagat dira dadas ratu. Makue madue sisia do. sami bakti tekene ratu. Utamani yo kita nanak rarung sayang. Sisyo sayang Saya bakti ratu. di karung Reng dija ratu kau ngeras sisia ceretiang tan boleh. Sing man potong ke caraunya. Maksudnya nak kewang ale. jaki nih ketu bodenya 3M 3M itu kengken. mental-mentul mailahan. Ane mental-mental boleh ha. Oh, gitu. Ratu kan senang ane mental-mental. Yen jani awak dari peranan anak sing. Kan. Oh, Yen len, di belakang len be. Len urus. Wali warung. Singgih di tiang ratu. Kewalori kalaning mangkana. Wantian lumengot siraramu yang meme dening sutani retuan. Segera. Kanjeng ratu sane mangkin Wantian. Lumengot sirap. Ane mangken eleng angan palongo cokor ratu indek napi nika ratu. Maro memengot ken sebot. anggen api nih kesane ngawinang sungsut kayun palunggo ratu. Ruwo bineto mula sing tadi pasahan. Dia kelawan sebot cara satuan memen. Saya bakti ratu. Sebotnya apa nih mau enak? Anggen api nih kesane ngawinang. Sakaning pianak meme yo dia ratno mangali. Subo kewangsulakan dening sira Prabu Erlangga. Tukone sane ngawinang lo. Okan palunggo ratu kewangsul dening rajo ditudi kediri rajo. Saja pesan tederainya nak sing sebut panahan dia sing gitu. Pantes Ya panas. iya dikemak kowe kane kan sira karyane Madri. Andek-andek nih Patih Madri. Patih Madri yang ngelahirkan ikan wilayah. Patih Madri neng lah dayo ini. Wah,
Yan mungkin dikati di kanang bicara. Sira ramu ya meme biporaya anu dari kahanan sira ingani ke. Lama kano sido angetet lapas sira karya mandiri. Rikala ning wis matula ang wawu kati di kanang suala patra. Man tugas ya nih ajak daduo lo. Kengken cara nyai. Tut sampo jalan yo karya mandiri. Ngadut ya pejalan pateh madri ya. Mapan rikala ning yo maro mai ngapus wala patro ni yo pinaka utus sing wenang memeng matiang utus. Oh, sekadi pateh madri mapan utusan sing nadi matiang kan. Oh, ya nak utus nak sing dadi matiang lo. Kan emang ke didiang ka utus. Mereka nutoten pateh madri kentan. Bener. Sing didiang wanta saireng ngaratu. Wah, yan mangkano kena alunguh poyo ingani ke. Siraramu ya memang perayaan akan kati di kanang kau sesat. Mengaran Haji Pudak Setegan. Wah, baca ropong astuti ini. Segera. Wantian pedo karton list ayu kang. Di mana sunman penugrahan jeglen mula lo. Dong bos aja Rai. Ah. Banyak juga yang jang Rai. Oh, jenang gak gendong. Jenang gak gendong. Jak Sing esok sama guru, sana mangkan titiang. Sampun boleh penurga rajian Pudak Sedekal. Sana mangkan titiang mereka yakin atasen. Kena tetakan lampas siro karya namanya. Singe. Wah, Singe. yan mangkano siro ramu yang memewi perayaan lu mau parutin di kanang raja dan. Lagi lurus-lurus ratu. Siro ningko tatuan siro. Hanya alon-alon ratu. Gitu nyelu man tugas jani. Saja pesan mapan iraga jani utus tuh segitu. Oh, Jani betul pada madar patih madri saya gitu. Jani waktu nih raga ngebukti yang Oh, pasti pocol uli pidan belajar saya gitu. saja pesan terderai. Pasti yang halang kasep jalan raya. Nah jalan-jalan aja lo. Amin kita jalan raya jua dab-daban. Jomli araresma margi. Nguntur warda Nandi
Kane ciwing jagat kediri wing urang wing yeah. Nereng puncak kadukaning kartalek nyerah ke cik ya ditaning sanganing asramu yeah. Ngidam macam mengamal. Yeah. Kerasan dek. Yeah. Tepuk tangan untuk penampau dua ini teman. Dayan si jauhnya meterpalan. Ni dah dane sinaran sami medamuan kan ti. Weh, luar biasa niki bro. Nyangro sapa dadone ida wataro. Nyak mujan kene weh dewa ratu. Wah, ben mani ibu-ibu bapak-bapak nang ngalih lengis nyuh ben mani ne. Melang rebut tunggu barang Weh. Henge kuneng kerabat nama kamal. Cak. Ada. Sing manara nih. Cak. Dik. Tukang kekong mulai ketingit gitu kan kayaknya. Meh. Kadang nak terpal gini tuh ternyata ada di lemul nih. Ngamin warna udangnya kemana? Santai coy. Cuk cuk. Siap. Apa tuh bone? Cicing. Tapi si lemah budak jauhnya mendapang cicing besok masa gak amal lang. Wah, gorden tukang ceng-ceng. Berak kaden patung bayi di sakah negak mai. Wah. Ya. Yeah. Jangling nih. Patung nih, jangling. Awak berdua nu masih mau dipajak duno-duno kene. Meh. Sebenarnya jenang Cina ngentuk-ngentuk kan gitu. Di belakang bawahnya ngawak gede gitu. Meh kenyam nih weh. Kawala yang sing murah merasa menyamau merasa metimpal juari sing diang wale prinsip diang Yen bobani ngwale bobani nak ngawado to berarti bo merasa dekat bo merasa menyamau yen ato nak ngomongan timpal di belakang to madan lemo munafik. Buat tangan numun. Jangling. Oh, arah tau. Weh, awak gede gitu minum aqua. Meratu betaro. Basang cingling. Makire ke pura manus jang nek anu ujung mah nu ago nantang anu.
Dompet gede pipis sing ngisi. Again pipis. Awak subur gitu benar hai. Sugih biasana. Again kabar. Hah? Again. Sero ngajak nyaman main lu. Again. Hah? Again. Pon benar apa? Hah? Lumayan po. Ciri dia lumayan po. Hah? Doang lah keluaran. Oh, nyendano main ini. Kemudian pergi deh. Main bangkong kau nggak? Duh, yang leng. Jangan kaget matu oman gede cai. Jangan gede itu mau bang makan men buat awak itu gede nih. Chen matu oi. Wei, chen matu ane nih kina. Nah kurangnya. Oh mulai. Nah ciri ini koyong cam mulai nyap. Bagi lepok kurangnya cepokan masa menyamuk. Ah, si lorang, cangkan kau nenganter. Wih, luar biasa loh. Nya ada nak antang kene ke gatok, wih. Mantap. Yang leng. Cuk. Dit. Ye ratu polos nih. Apaan Cina leng? Ini dah nih. Pasing ketawa kah? Mulai ngibau kepada. Tuh yang leng. Dek. Enak ini yang leng begitu mainnya. Enak pecat das boy. Cak. Dek. Duk. Dek. Haha. Weh, Jang Leng, awak bungmong paling gede lu bunyinya. Oh, bawang medok. Apa kuang nih? Arak. Apa nih? Drap. Singar aja. Apa nih? Ane paling sing noko. Aqua. Aduh. Deman atin diangin subuh meliang-liang kadi puniki. Wenten rare siti ang iriki nyat pada memukul memarakan. Iriki mewasoring jangkat ke diri. Ngiring. Dane Gusti Patih Madri. Wih. Uri sesuka te. Uliang panai walun atau uliang makirip ke pekide mai ke. Engken. Kijau. Hah? Kijau. Tuh, si Roma duin cah ni kau. Ini cendol. Ya, kan patuh je nak cijang itu lah. Wah, yang lain dua ni. Oh, tu durian ni. Meh, itu Nanang. Nanang apa bapak? Binan ganti bapak diskon kau nak. Ya, weh, ini sendiri ningkang. Mana orang? Ganti binan yang sing dadi pergino dadi penabuh nah. Ya apa sing? Tu kejengit keco ada bapak itu. Weh ganteng je panak apa. Tuh jeneng Jang Leng nah. Tuh de ora tuh. Uri susuka te kewangsolan pangalamare. Panak ni walun aco ni madan idiah ratno 5 kali. Ngenane. Dia ratno 5 kali. Uliah ke jaga dirah, jak uleng sekato, jak kerubuk, jaga kelirian. Apa kaden makadau, jak liak mesliuran. Coba saruang ibu aja nih ajak meliang-liang, ajak sebetuan Riki sarang sami, pamekas nyangros apa dodono hidup bataro, harus kini ampun mudah-mudah mohong. Niko sane makawinan, yen subuh ngiring itu. Sang Prabu dini di jagat kediri pemekasnya pengabeh kita Sang Prabu dane Gusti Patih Madri
liang pahidopan ini dewe kelamunan kali jani. Ditoan ning soangan dengan kamu sedih. Good. Matiti bakan laksano. Gati kayak berasa. Penganjaan ngidap suci Soda nih rangko dari manusia di Jakarta. Jalan di pada darmu, udah pas. Cara bedal sih. Nepok. Pak, coba deh. Wih, agak dia manggil di luar. Padahal jalan iraga nih pada dari manusia. Kabiasane kebisaannya lantas bekal yang aku hidup kayak gitu. Riaka alane niniama Oh, yang lah kebisaan lantas kayak gitu. Kengken yang ngelah beli madang kebisaan hidup di bumi ini. Oh, Apa angon kebisaan itu bang Maguno? yang bisa magamal, Bisa meramal padut angon ngaya. yang bisa ngigal. Padut masih angon ngaya. Dah beli ngelah kebisaan satado ngai rugi anak. Oh, yang lah kebisaan, saya tadi aku ngerugian anak. Iya dena mengalih kanti. Oh, yang mengelah kebisaan lantas tuh kan ngalih kanti, ngalih nyamuk, ngalih timpal. Angon ngalih timpal, angon ngalih limadan pas metonan. Oh gitu. Ah, tahu dapat. Bagus. Ya tulaksanane padut.
Mas Momo dari Jelemo, Maksud dia? bawang dari sekan gombe misi dari pecalang. Nyen orang ciri di pecalang. Ini bagi kenang misi ngabate, Pravin. Weh, aduh, weh. Mulebat apa basang cing leng. Bangun muncul kan madok. Oh, lecet tukang kenang maro. Ya, Lecet tukang kenang maro. neng leneng. Oh, nih. Oh, Kaden cangdok tukang kenang. adik kecil. Tepuk cara ngapain basang. Basang nih cara ngapain kenang. Main play misi mau pedo play ci. Hujannya ngajak. Oke cok. Sebat beli hujan apa sing? Ya. Kengken maksud cito. Beli sebat yang ada hujan apa sing? Sebat tadi ya. Udah beli sebat. Yang ada hujan, dah sudah poyok rasa. Yang kerau hong dong. Yang kerau hong dong nah. Yang keadaan pe ibu bajak siap siaga ngabo plastik. Sing hujan sing bu. Tiang lijo kan yang ayah main mudah-mudah mohong ibu harusnya mudah-mudah mohong. Wih, agak nih terpal bu. Nih karpetnya belum saja. Saya pikir cangkan bin mani. Egen, Jani negak mau terpalan luung sing kena belos jadi. Oh, begitu? Mani. egen. Sudah nyemu jije kita jual kaskas mau kes-kes Hijau ada terpal di pura aku ngomong jijeh cara cie. Ini nawang. Ambil nama jalan ambil melinar dah. Nah, Tuh. sing yen ne kocok engke ya nah. Jen. Do. Belum sing ibu ojanya. Woi, Tahu nunas masuk pado. igal malu nih liu kamerane. Hijau kan ngenah nih TV One nih. Ada yang cang beseng kalau ada kene. Ini gitu. Bos kene joh joh tongos eh. Ya. Masih pada dini. Ini gitu. Ini para nyorot nih. Apa dan nih? Ah, Nere. iya nggak ker mau tuh video itu dikutuk. Oh, Kutuk? kutub kada beli kutub utara. Kenapa ada lu? YouTube. Hah? YouTube. What? What kada maman celeng what? Oh, you beringgris, I beringgris masih. Oh, you not understand I speak huh? Yes? I not understand I speak no artinya tahu. No? Apa no man? Yes? No yes, no yes. What do you? Yes? This is a YouTube. What? It 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 5 people. This is a ngabo. One. Bell yes. 1, 2, 3, 4, 5 dah mau. 1, 2, 3, 4, 5 dama. Jelek san mandom ni presek aja dama. Man kan bawa 5 dah mau kayak kecil. Yes, this is a YouTube. Oh YouTube, oh, You okay. you perform
in the Gato village as pas makachos, yes. What? What? Lakat what? Oh, perform in the... Perform dance. Artinya ngigal in Gato village. Okay. Di Banyar Gato. Gato, yes. At the Pusah Temple Candi Bentar Baru, yes. Oh, new. This is a new Candi, okay? Oh, in Gato is... No. Huh? In English, in Balinese Candi. Candi in English? In English, Candi. Oh, this is Candi. Candi. Candi? Candi Bentar. This is a Candi Bentar and misi peteng nege. Hah? Misi apa? This is a new Candi Bentar. Yes, Candi Bentar baru. Candi Bentar. Baru Candi ya. And this is two peteng nege. What the peteng nege is Balinese? Oh, in Balinese patung nagel. In English peteng nege. This is a second gang. And in the big flying cheng cheng. Yes. The name is Jengleng. Jengleng di tukang kelenang, ikleneng. Okay. Then tukang Gengse. no. Tempo. This is a klatu. No. In Bali, this is a klatu. A kejer. Okay, Jer. Okay. And this is a flute. Apa pelot? Nas apa pelotan? No, bamboo in just song, yes. The name of the flute in English. Oh, flute in Bali, this is a... Kaplut. This is a... Nenek cang play. Yes. Jadi yang penonton ini sebenarnya. Masakan buat kijang igal. Oh. And the matcha ulap, yes. This is a car with a banker. Okay. Apa car, man? Car itu kendaraan. No, in Bali, This is a car adet. car adet. Oh, where you go, Kleneng? Oh, you kecrit, yes. Ini ada. Di Kleneng uli di Gemeh. Gemeh. Mending orang jeng gitu terus. Gemeh me gemel di gete. Tengepes kon. Oh yes, yeah, Kleneng from Tengepes. Paling canggih kali ini. Again. Nah, itu penontonnya liu. Ya nabat mai menghibur kamera. Namat mai? Mak kemucu. Ya. De ngeber de ebe. Hibur ibu-ibu itu teh. Hibur. Tuh becek-becek ang lingge ibu sarang sami. Tuh. Sane makto antang dados genah ring suodwaro pantan uyun benyang entan. Oh, this is a jerang mengke. Jerang mengke mejaler. Cara bengke. Aduh. Ada dia apa ya mai mau pakai putih-putih. Ya nak. Gitu mulo nak obi na kerau ya. Obi yo kerawan. Oh jadi mak bu kamera. Mani ada apa jenang saya di YouTube betul? Cak, yo manpes cak, pause man. Gugu. Oh, gugu dia. Oh, gugu yo nari cas nari apa? Barter nah. Atena yan ci. Ci jeruk Beci jeruk. Anda manpes bagi saya. 90% come here, you kangwang do 10%. Sing yan jani perlion nang mampes kene cara. Oke jalan. Pang tepuk jenang. Oke dan. Kene carane penguang kamerane. Kene. Yen sing nyamo terus sing banding etang. Wow. Oh. Lengar beline masuna. Celengar orang cie. Celengar. Iwagu, yes. Ini ada anak. Iwagu. Ada delemo tuh. Nulung ada delemo di ini jangleng. The jengleng. Tuh jengleng.
Kangwang chỉ đi gạt trâu mà xíu đâu. Weh, anon chieng meng song. Pada ada so. Kuangen meng song. Nah, pak pede haden. Oh, kau kini ha. Nih malu. Sing yang misi apa dah misi Cerawis. misi cerawis tu ah. Kenah nih cara gong kebiar di Art Center. Oh, Sekewalo, Cara apa? dia nyaluk cara siap janger. Lalu udah sekarang cara bobotoh kalah itu jenang neng. Kini ya. Aduh, pedalom, dolong. Cang saya ngerti. Again. Bebangat tes, Oh. tataan terpal, angat, nu masih haro-haro. Apa ya sebenarnya sakit nih tuh? Ya sakit ngenah ngibana pedidi. Kena yo, sakit kena yo. Bisa bilang musulo cuma ngeling. Adi kata, adi ya jelek jenang saya kata. Yen sing mulo nyamo jak sing bani wale. Iya. Ci kena aja yang lain. Sing. Udah ci milung lah wale. Karena beli melawan ngolek, cang bani ngolek. Oh gitu. Setep nasnya. Woi, bisa ngeliat sih. Lihat nasnya. Gumi dengat ini. Gumi dengat ini digacau. Yang boleh nih. Tengah cang si bani jago mi tengah. Gumi dengat ini digacau di puro kan ada gugumu mungkin itu. Ini mati nih. Nas mungkin juga mi tengah nak bo anu koleng-koleng aja ida betarosan. Itu bertarung oleh si bayi. Bang ida hijau tu darot yang nak jadi ngayam meriki. Kentan dia nak tengah-tengah. Mana tu ngadapin kentan itu. Oh nas santai gening gitu kan. Santai kan aja air gitu. Bertarung nelpon sih. Dong ide tadi bertarung apa? Nyin. Det nelpon kan? Mana gumbok na? Det. Tuh dek waratu det. Tuh mati cino. Atasnya jangling yang ini mana ya? Weh, yang tu tanam di sini Again. lah kalang. Cek sedang ngomong. Sake walo tut. Cikian. Sing yang orang kengkean bang wale nak bang merasa menyamo. Ulian merasa menyamuk, ulian mau paikat. Oh. Jelek lawan luwung nak subot tawang. Mungkin jelek timpale, mungkin jelek nyamuk. Padahal gelahang. Yang diraga bakal ngwale anak, lama siap masih bakal wale. Saja. Ye liung lah pipes. Liung lah pipes. Sekop bedek kertelah. Yen liung lah timpal lah nyamo. Jag sing kertelah lah. Yen diraga lah pese bisa ngideh ke nyamo ke timpal. Saja. Jadi cang metakon kapen. Gitu. Sien ada nang sugeh pipes banding engken sugeh kanti sugeh nyamuk. Yang cara cikeng kan? Yen cang dia diastun lacur, yang penting sugeh kanti sugeh ni mada nyamuk. Sing lapis angolnya melibas, nung lah nyamuk ngelah pisago ajak mapai katang luung. Oh. Batak nang ide saling bantu apa gitu ada ane. Nah. Bimani puan apa liung lah pipes. Oh. Yen suba nyamuk kanti sing lah mati sing dadi ban pipes sakal nagan ke sekro. Saja. Mapan yang jelek anaknya jelek iragone nak timpale bakal nepukin dulu. Lekan mai dadi manusia Lekat suka di mau manusia. bekal ban madan karmo. Karmo. Do bin ngai doso dini di bumi. Aja. Apa nih king mana diwang utama juga yo. Nimitanian mangkano wenang awak niyo tumulong saking sangsara maka sedano subo karmo. Cara munyin cirunian pemekas ratas. Adone dini dijangkat ke diri. Ngiring sapu margan tani rakriano patik matri untuk beli. Aja. Ken sotani irago dadi parakan. Pangsing nyenulian irago kasep mina kadi pidab-dab bikam kami done bakal nada bang jaga deh. Aja. Kerja. Tangkel kadiri dane Gusti Patih. Ken yo jangkat jadi poitong nih lantas. Nah. Yang sing ada bungus. Udah dane Gusti Patih. Jil, apa ya kadang kalok na cahit lemo aja ada dosen tawang gumi supo gerimis mengundang. Ini dot. Yang kadang ciga, ha? Nyen canawang. Sing kenal bancinar koros gelah ke? Wah gelah kan sing nawang lah. Adi ji begelah-gelah aja gelah. Ya gelah cang sing gelah cie. Maksud je? You what? Oh, yes. This is a peteng nege. Bahasa leak to gitu? Oh, English. English, you speak English, okay? You modal is the nameless and the trak yes. What is the nameless? Nameless in Bali the pesu. The pesu? Pesu kasih. Do you want do you
Oh, dekorasi, this is flower meter. What is flower? Flower this in Bali bunga. Senawang lot balot nene na. Hello? Gelah orang si senawang lut keke kena cie. Gelang nyene. Hello? 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 What is your name? My name is Mantri. Mantri? Yes. Where you go? Go to Kalangan. Yes. Do you want? I want to gato by the cut this bado. You know? Oh, no. I am paling tadi. Oh, you are very lengah, yes. Why I lenga? You renes bado? No gato no bado. What do you say? I no ngerti. You bad. Aliak cie ngalu hujan yan. Belakang modal. Sing tawar si gerangin. Sina digi. Roh kerian madian neng. Kau diri di raja. Tuh, dah aku sih mati dah. Dekat ni banci ni dekat. Tenggel nih banci nih. Jien nih kenang nih cek gitu. Cincin ngel cing nih. Oh tu keto bengenah lemo Makajang na perintah ko. Ya po bale aja. Kita nih. Ini tahu mana? Nyaplir di jang. Nah, bersiap. Bersiap. Siap, gerak. Awak ya toleh, bungut ya toleh ha. Main majuan nih nanya berbaris. Oh, berbaris. Nah, main apa? Nah, Siap. Nengil. Siap nengil. Oh yes, hujan rain the runtuh in Mercapada, yes. oh this is a rainan. Yes, ora popo, yes. Siap. Gerak. Jangling nengil polong. Jangling. Sakit gede apa? Menapi di tiang tu. Tegak ni banci pangmawi bawa pemodal gelah Oh, negak tiang tu. Saya agak. Terus. Sampun pepat kunang cadang penangkilangan sang bujangga Wangsa padara tumibawa turmata pasaka. Suara dari Gusti Patih. Luar kadi piring sutrone pantai gak? Ulong di dua batu ne. Ngambiak. Ya, suara dulu. muang tanda mang tiang Ya, Matangin begitu. Bangun. Terus. Adan kawingking begitu. Terus. Sugro, tiang sugro. Ken, napi dulu? Kengken maksud cien. Iring lah. Ya sampun. Ada nang iring madap-madapan gini. Mau napi di dia? Di belakang Oh, cai. di belakang. sang suram mereka yadnya. Ang mau bawa pemodal seru. Apa yang jangan yang kadiri diraji. Warga kuat dia ngemangke. Jangan
Weh. Kamu, weh. Weh, kamu. Weh. Kamu kengkian nih. Kita. Kengkian masa cie. Kadang sing lah bikin dah jadi ini. Yin be kengkian eh, mayu. Jangleng. Yin, Jangleng. cie do. Tuh, ini cara celeng. Cara celeng tuh gitu. Ada, Mulo ada. celeng. Ada penyu, gede penyu. Penyu. Biar tuh be kengkian kena cie. Ya, Sing satinun ciken kepatik lah ya. tuh kengkian maksud dua. Maksud ciken kan? Maksud dua ikan. Gitu. Si belang si ngajak belen ciken. Kita masih cecen sini. Lawan. Yang kecepak pak ding, pak duding, kecekap pak ding, pak duding. Dia cuma bakti gitu. Ding, pak duding, pak ding, pak duding, pak ding, pak duding, kecekap pak ding. Jet! Macam sing tawang si kesaktian bener we. Batik Madrid apa yang ujang aneh kedai jarat Kediri di Raja. Ah! Master sihir cang kalau saya nama. Ci macam-macam ci. Ci bu ajen cang ci ilmu sihir. Nggih, sihir. Kawan-kawan ci orang. Kayak kena ci sejati nah. Ci macam-macam ci. Ah! Nah, di Padang mas boy, dalam nak. Wah, malah tuh macam mana? Cek. Yang ngigel dud. Panjen ngigol kene. Nyak blog kene no. Ratu Betara Sinarang Sami Sene Melingari Kiring Pura Besar Ratu Betara Sang yang Betara yang guru yang leng Ratu. Iya, siap. Mantri nak sugih, alin-alin wis nek. Pung di Pacong ya. Wow. Ya biasanya di Tabanan ada patung Soekarno Nuyuk. Hah? Di Kato ada patung Mantri Menggembalan. Penja, penja panganan ngigal aja dua. Oh gitu. Yang beli dari Mantri pecah. Alin wis nek iki. Si homo si. Barang Yo, abang. apa? Si melon sebenarnya. Si melon jajang apa jak blend sih? Jangling. Sama jangling. Beren bangun jangling. Si, jangan mohon. Apen bangun, apen nyongko, apen negak dilah gitu jenenge lu bontok. Udah si boleh ngelabek marah besi. Jangan lagi lawan sih yo. Kayak kena sih. Ngobrol sih. Oh ngamet kena saja tuh. Dong. Ji ngabot senjata apa sing amun sing tur gaji ni menggantung tu cuma. Nyen ngantung gaji sebenarnya itu tuh. Hah? Dia gaji itu lah. Don. Udah mati aku itu. Si murah sentimen, cang marah pesuci ngai hujan si kayak kena sih. Don. Hah? Aduh. Ampun nama dia aku beli dia. Sing tawang si pusaka nih. Pusaka. Iki mengarang kita dah bang apa kita apa boleh? Wah, serang modal Don. Kita dah bang. Apa benar? Nggih, dadah. Ama, Bang, barak. kita dah bang. Mau parah. Ah. Dia kena sih. Utang tiang konen mau bayar. Cang mana? Cing lah tunangan, kuranan. Kurang tiang panak tiang seng ada ngomong makan. Cang emang makan. Mau naik. Tapi nampun atuh nanggung dia ke santri. Sing bakat bano. Ngalang balas hujannya dia beli sih.
Sudah. Ciba. Nah, sorry ada orang itu nak binawa aja. Sorry nah. Itu sih gede play di. Mak bahasa Inggris di lemong sing dawang ci gumi Parisi Wata ini. Parisi Wata. Parisi Tawa. Parisi awang sebang dua. Ci gede play. Parisi Wata. Oren ngomong malu pa. 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 Ri. Wi. Sa. Ta. Ci orang. Parisi Wata. Aduh coba. Parisi Wata. Cocok gede play ci. Lemong gumi ba. Bicara yang ngasih uang man. Sorry bro. Benci bo. Bahasa. Nabi. Gusti Pade nuna sampuro. Oh, contoh. Ya natun. Mangno dua banyak sami. Cana contoh becek. Udah ada raja. Gede play sih. Kak. Oh, ratu Gusti Pade. Oh, gitu contoh. Yang nuna sampuro. Ini contoh beli. Oh, gitu caranya. Oh, tidak perlu pijit. Oh, Pijat ampun di tiang nuna sore, ampun di tiang mati. Itu sangat no segengken. Kau ngerti sih? Ulang po. Nen caci de play jadi. Iya. Ngalang apa Kris? Nih apa Kris? Pang nadir, nadi. Ngalang. Kris raja nih. Ingken orang marah dah nah. Ingken orang marah. Oh jadi raja kan cina ngoyong. Udah play sih, gitu. Tuh, mana minta tuh betes jangan nikihnya kan nih. Iki sedek minyak tuh. Wah, Dados kadi gaya kadi puniki. maksudnya? Napi niki simbolis nih kendan. Rajo nih. Iya simbolis raja. Pang panjang mau kerja nawang. Oh kendan. Ingang. Maciri kawi wawan tadi Gusti Pade. Oh niki mana banyak sami uning. Pangunya. Oh, men niki sampun banyak. Benar. Banyak di kau dulu. Jauh nih. Di kau dari Pangunya. Oh, niki bak tau. Cikinya cicang di. Mana sami banyak. Wow. Menang. Kebanyakan nih ngayah tadi sekangkong. Sekarang mau apa man? Cika dulu niki mantri ya. Mana sami? Wibawa. Oh, bawa. Siapa deh? Pangunya. Niki bak tau. Cik lihat cik. Cik. Sampun jika, mau bawa. Mau bawa. Itu mah tahu. Itu betul. Macam-macam sih Ben. Banyak dijelasin nu nen. Ini sih macam-macam sih macam kan sih bakal kena sih. Hah? Punya tiang matiang tuh. Yo Ben sih blend sih. Ini tagihan mati apa sih? Hah? Macam-macam tuh. Macam-macam keken. Nyeng apa Kris dari raja? Jangan lah Kris itu. Tapi kita cang apa? Wan. Di cium cang tadi macam cici sudah dia cici cang. Cicang. Nah, cium macam-macam sih. Ini genggan maksudnya? Wah, bulun. Musik. Gua kadang jejak cang. Asyik. Dek. Adi padi. Sakti kini nih. Itu ngawang-ngawang nak pusaka puri nih beli. Di badut. Ulang. Siap. Kan deh. Waduh. Bahat gitu Kris anjing nyoba. Manu ngalin boy Yusuf doi dap saksan ya. Cak. Kan ngoyong yang lingan. Kan? Oh, betar sangat kau betar. Mana aja jampan berlor. Aku betar mana. Switch apa berlor tuh. Malah sampun hujan tuh betar. Dol. Angkat angkat tuh sakti cangket Yang saja sih mulai kita angkat juang pesang. 100.000 nih. Angkat. 100.000 Tuh betar buang hujan tuh betar mana cian tuh. Coba sih angkat. Nih kan, gedean bayun sih ya. Para tuh dia dan Riki, sira kayun minton Kris puniki. Nih lihat dari tidak angkat 100.000 di tangan. Men. Panpes. Nah, nih. Ini cocok apa nak jangling? Asli badau kan? Oh, pausan. Pausan. Ijo bumi paus aja. Gi, dajan. Selat Ada tuh meja. Awati. Dajan selat. Awati. Lord singo perang, paus itu apa? Kamu mau di Singapadu? Namanya siapa? Iputu Krishna Kurniawan. Iputu Krishna Kurniawan. Panggilannya? Today. Nah, uli di gato dan ada menek niki. Hitung 3 1 Gato. 2. Uli gato. Manpes bah. Manpes sing ngawin mani ada bekal masuk. Kacang miaga mau jadi itu.
Oh, dikit dong. Ada. Nah, Maju. Satu orang. Wih, siapa nama? Namanya Ini ngomong. misi kupu-kupu barong. Ikan Putra Lembang. Ya. Panggilannya jelas. Lembang. Nara si kebos. Sira. Nyen katanya. Ada. Dini ngomong. Ikan Putra Lembang. Oh, lemang. Sira. Lumang. Lumang. Oh, lumang. Nah, sud malu sud. Aruh kalah kene ya. Lah, banglu. Lu kalah tuan rumah kalah. Cek yang gunting batu kertas. Nah, ini kalah. Nah, Duta Banjar Pausan, silakan angkat kerisnya kalau bisa, uang 100.000 di tangan. Yuk, Nen malu saya ngaluk. Loh, Cok. Prabu, siap. Kamalang. Abi. Ini penari apa dan ini penari rangdo ini apa Orang. sih? Oh, belum. Munyi, macam munyi. Manusia. Tinggi. Saya ada keraung nih. Hati. Gitu tonton. Orang manusia. Manusia. Wayah. Ini lihat paus nih main jadi nih. Lang. Ini dikit tanah uang Oh, gue ini coba jadi. nih. Kata. Nah, manusia. Ini agak bokoh di rangdo manusia. Ini anu ada aneh. Rangdo nar godok kebos. Ulang semangat nih. Apa tuan rumah? Gede gatal eh. Sih membayangkan deh, kayaknya tapel rangno yang gitu gede. Lang, lung. Mama, Sincan lapar, mama. Nah, sedikit. Orang ngeleng ada aneh. Yuk, nih malunya. Yuk, Panabu. Rangdo. Manusia! Kali. Asas. Angkat! Udah ada kerawang, angkat keris kan ada kerawang. Udah kebiolasan ya. Aduh. Ngena cang nguluk-nguluk di Banjar Kato. Lemon ini. Bisa acting lemon lo. Ngena cang belum di Banjar Kato. Lang. Bisa acting. Lang, Panabu, siap. Manusia. Malos semua. Manusia! Keris itu pas. Pat. Sekitar nindek. Nyerah! Nyerah! 1, 2, 3, nyerah! Duta Banjar Pausan gagal. Tepuk tangan numun duta dua niki. Kayak niki asal medue duta dipilih nih. Luar biasa tepuk tangan numun mulai bisa. Duta. Yuk. Duta gata. Ngelak ramu. Bapak pergi. Tak ibu Meriki. Pergi. Yuk. Siap. Manusia. Sengket.
serat. Rangsa lea. Manusia. Manusia. Yuk, ada orang. Ah. Manusia. Bukan. Gal. Iya. Set. Gat. Cia. Hop. Ada lengah-lengah kene nah. Amburin marah. Marah bebanget contoh. Dah. Lang. Manusia. Tadi cara lang nang paksa kan. Manusok. Tapi mentalnya bagus ya. Manusia. Cia. Hitungan 3. Tidak bisa mengangkat jelas. 1, 2, 3. Ye. Kan. Diolas dan lang-lang hati memena. Bependo nih burin sidang angkat. Ya udang gini. Mending udang. Ikalan cara layang pegat. Isi kampet kupu-kupu dini jangan nah. Pipe capek nah. Wih, tepuk tangan untuk ale-ale dua ini nomor luar biasa mentalnya ini gitu. Ya lo ya. Kan keputus. Tapi enggak apa. Mungkin karena keduanya bagus-bagus, tariannya, ucapannya dan lain sebagainya. Mungkin penonton penilainya ada kanan ada kiri. Tepuk tangan yang terbanyak. Siapa? Yuk. Tepuk tangan mun ini kiri mun. Pausan, mana tepuk tangannya? Ya, niki. Banyak Gaton, mana tepuk tangan nanyanya? Ternyata bukan itu, tapi pilihannya. Ya, Anda milih siapa? Ye, Niki kado apa? ada potangan. Ini pilih. Cen, pilih. Pilih. Ini Cen pilih. Pilih satu. Ada yang kosong nih satu. Sukan milih. Nih. Abo kan masih ngengken bocang sing alay sing bes gitu bot. Sang musuh bek gitu. Ah, gini cara. Nih pilih. Yuk buka sekarang. Buka. Iya, hitung dulu naik. Ternyata ini kosong ya, ini yang berisi. Hitung naik udah tuh. 100.000. 100.000. Ada dua blok dari Riki. Nih. Nah, yuk. Hai. 2 juta rupiah. 200.000. Udah menyerah no, Raka sama Grega berbebas yang cekot nih gitu apa nih? 50.000. Tapi bukan masalah bisa atau tidaknya ngangkat keris, tapi mau melestarikan seni budaya nih ke yang tiang apresiasi. Terus nih. Ya silakan duduk. Lalu mantu gasnya celam keris. Celam keris. Lumang ya pun keris. Mau banding. Nyawa nih. Main aja lalu. Dan nempat itu sang lagi itu ngancuk corong. Iya. Sekarang suara. Donan suara dulu udah ngancuk. Itu gedang pasangnya tebak ke batu dulu. Oh, itu. Lumang. Ya, tepuk tangan lagi sekali. Jaga ningsun makaruan. Nggih di tiang ratu. Suka nerok netan sipi.
Nah, bisa mau tinggal kaki punika. Iya. Ya. Oh, kena sejam ini kayak mana? Iya terus mau wawasan kalau kemarin. Medal gelas sing jadi lain tua. Hari was, amirang amindo. Wajar-wajar. Ring sang. Ada tidak oleh Ida Sang Prabu kedem oleh Gane Gusti Padre Madri. Ini nabi ini pun Amin desif mari kanan kayang andalem. Tidak sing jadole nyantuk li. Wang sida jedane Gusti Padre lunas nemangan panugrahan itu di kayangan dalam. Apa nih mertanian? bisa nih kawinan. Apaan? Hari sukat panulak penglamar. Haring jagat irah. Ri sesuka ke wangsulan pangalamar kemu ke jagat irah kuliah pada ini walu nasa. Sina kerodo walu nate irah. Nah, doan ne maweneng pedek iya memene sama ke di walu nasa. Yo, Desang Prabu sampun pauruk siru walu nate irah. ini napi. Inan liak ngelaraken amat mati. Subuh kalau tah di walu nado mulo inan liak ke di jagat irah. Nyenan nak kesenawa. Yo, Ya. Wah enak. Nampak itu kaya mak. Ujuk mari kanan kayangan dulu. ada sapu ikut udah semalagi di tiap caging ngiringan. Dia gele. Terus. Jawa. Asal ada nak kau nih. Anak berapa tuh? Sampun lah oke. Petang di dalam dulu. Punya kayu punya bibir tuh. Gancangan perjalanan tandrana. Ada nak mau kemes di dalam. Seselak maring ngaken latri. Hidup. Tengah lemang. Tengah lemong. Adona jegeng-jegeng. Ada nak jegeng. Ci curiga apa sih? Jelem mau apa liak nih? Masak ada liak. Iya namanya jegek nih orang lihat. Ais. Iyan ci urena milih. Oke, Adi. Iyan ci urena milih. Jen pilih ci. Ane mau baju putih apa mau baju ungu? Yang cara ci nyeling. Ane mau baju ungu jelas. Oh, Nah, saya kan bang memilih nih, cam milih kurang nih. Oh, kurang yang lagi? Saya kurang anak. Beli. Napo nak jegek-jegek kene rayu nak kejak luang di tumai dong nak jatuh dulu. Ci ngerayu malu. Ci bo. Cang lah yung luna. Rayu. Cang. Ya ada nak lagi kayak kena gening pak. Kengken geningnya. Gening. Gening pupuh. Pupuh apa? Pupuh bibe ya. Ada pupuh pucung, pupuh Pupuk ayam nih long, pupuk kacang hijau. bubur tuh. Layah wasang. Adi cek sing besu-besu gendeng naik kene. Malu dia sih. Kondeng. Oh masih cicak. Itu Sing. Ci nena lu kene ci mau kelosan ci bang contoh. Kene Bubuk cara tengah ngerayu. tengkem, jet tengah tengkem. Kene cara ngerayu. Manis kenyam ibu napi ya kinyuk. Adi do rayu adi. Ye. Ci bodoh. Minum masa beli. ya. Bukaran godong. Hai ratu. Iya namonto penyanggrahannya tuh nih be kota man sanganan kuangan. Adi bawa kene godoh ibu.
Karwa. Lo demen ya. Geset kene mau prirat dan. Apa makanya mondok cenah. Sing ado godho mau prirat nih. Oh, sing ado. Kodok diama. Jangan godoh. Ya. Ade main kita dodol. Mentudi beli nanya Lah ke dia rame minyak di mana ada mentudi pas di sungai bang beli juga dah beli. orang lah katanya. Masuk Tuh nih, kamera. asing orang geset-geset mah prirat tuh nih nasing mah priratan. Coba balin. Asal becang isi nasing mah prirat. Oh gitu. Mas Mira beli ngidang maling nanging tresnan lohe kewah ban galahan kanti berak beli rasanya suci kalbeku. Ini kalau ngerayu apa ngeling nenek? Nih masa Kan beli ulang ipi, beli buku ini masalahnya Juma apa namanya deh? Dalam mancang cuma ngerti kan beli. Kedini ngerayu cele. Adik rayu celeng orang. Bila kamu di hatiku, hati rasa satu kali tak bertemu, hati rasa rindu 2 hari 3 hari 4 hari 5 hari 6 hari Di Maklosan adi. 7 hari itu semua 1 minggu. Ye. 1 minggu tak bertemu serasa 1 bulan. 1 bulan tak bertemu serasa 1 tahun. 1 tahun tak bertemu serasa 1 abad. 1 abad tak bertemu serasa 1 Masehi. Ini kalau ngerayu apa ngetekan kalender nih? Judul beli tuh. Judul lagu kalender. Ada. Galung Cuk bapak, saja. lak kati kita nggak terangnya. Beli mai ada nes. Cek, tebak, Asik. Pengide beli ken ada. Yang beli. Kalau udah ya nenek. Aduh. Ibraco kayak caplok. Kengken benang pak. Nah, balas. Ngalah hujannya balas. Oh balas hujan. Ngerayu deh rai. Oh, ngerayu. Ngerayu biasanya ngal. Ada ngawak beli memunyi ngai bajang tiang sik magi hanya lekang anak doken bisa beli asap atakan jalan pedidi Kadang-kadang buah pun ini biu kayu nasa dipunya pajang-pajang caranya ini subalayu uyah tunggu nguda buah wanine biu kayu mawada paso truna acara janine barang bangke ayo masing kanggo Lawan Dut. Bang kendong kang dhuwur oke. Udah pengkang pejalan oke. Kena pistol.
Buah anggur, buah semangka, buah kelapa, buah apel. Artinya. Onen sud. Oh. Lanjut. Buah nangka, buah dada, buah Apa buah apa? buah dada. Gadang-gadang buah bonine kades lato laip ke pejaten bajang-bajang caranya ini Engken. suon masuk melai nganten. Oh ya malu, me ajak berpikir malu. Kadang-kadang buah bonine ke pejaten meli kades blatuk bajang-bajang caranya ini suon nganten age maka. Maka apa? Anguda buah wanine piyu kayu meli di palu truna cara janine satu ronde ayo subelayu tuh satu ronde berayu Satu sayang ibu, dua juga sayang. ye Satu sayang ibu, dua juga sayang papa. Malu-malu memang begitu kalau berdua maksud beli kalau berdua malah meminta gitu. oh gitu maksudnya Uang gitu. Buah boni warnane salam maliditu di pekan krenang. Artene Wani-wani sabang ne kalam ajak melali saget nage kuyang. Ingat sih. Munyin meligang aku menghargai Buah semua boni wanita. bawa dak kelopok artene bangpok. Ada nalo gitu. Pok geng. Pogen. buah apel buah kedong-kedong buah pepaya buah kelapa buah anggur buah jeruk itulah nama buah-buahan Lah katen jangan janjinganya gitu. Ya numpang yang ada tiang dewa. Gadis sekar cempaka kuning. oh còn lu Ayo. Doh. Ada ya guys. Gadang-gadang Sing tulis cibok. Sira niki. Dulam mah di Sira niki atuh jeng ngerayu mantan sira niki. Cukup pamiang buku sekar cempaka nedeng kemang. Burung kenal sama Nyen sujate ni dewa di tengah kelatri ada di ini. kayangan dah. Kayak dalam. Pangsing yang pati kandro. Petang-petang lah godong. Luluh. Sing pele beli ngerayu titiang ya dua. Benar. Yang tengahin latri wenta na istri. Mulo sing pelek. Jegek. Tanya tias wantah Widyadari. Sayu Akti. Ayu akti titiang wantah Widyadari mereka tedeng. Sedang ngeluwung. Oh, titiang dari Suprangbo. Prabon. Niki dari Sumprang Sampre. Dan nak kedo nih. Ada belum cang. Titiang wantah Widyadari Riki ngayah dikiring kayangan dalam nih. Sedang ngeluwung. Nya medon jakel. Napi ni kan. Napi nih kok. Makaronan lawan sirup. Topeng wijan aning jagat kediri diraja. Dewa Lapian Ratu. sarang gane Gusti Pate Madri. Dong pate dini anal-anal di Kediri Raja. Jangan dulu bendan ben mana suge kene. Nya Yang pas kini mau bawa. nya orangnya kadang Jadi nak baca. nya orangnya yen sing masih orangnya. Merapian itu si kuangan apa? Apa tage konekel banget lo. Apa tadi? Oh. Gitu. Sake wala yang cara jani sing ada darai. Iraga harus tangar dari nak lo. Sing tadi muda-muda. Sing nyala
Sing nyidang langsungnya harus ada pembuktian. Oh, Harus ada pengorbanan. harus ada syarat nih. Oh, Ya kalau kita ngajak kanten. Apa sih? Mas, Mira. Pipis. Tanah. Nggak sugih kini tanya. Terus sekayo Beli. Ini yang bisa dia lah karena gengin pikayon beli nih. Jagi merabian sarang beli. Nah, pokoknya paco di panci ulam dah. Pucuk di pinang, ulam tiba, pucuk di panci. Boleh masih pucuk dicinta ulang Oh, apa tiba. Oh. Pucuk. Dia Ratu Betara. Tahan balik idek apa undap-undap Ratu Betara. Paco di panci. Beli. apa? Pucuk di Pucuk di Woi sing tawang beli nak. Sing Pucuk. kuat megadang Betara jeung nu masih ngitung mang dicinta, ulam pucuk. tiba. Diam, sing dadi. Diam. Nah, apa gitu Siap beli. Sapa nu ningang titiang beli sing kuangan pipes, sing kuangan tanah, sing kuangan emas mirah. Sake wala pinunasi tiang boyo jane kentan beli. Rikalane titiang nyalaning ane madana Ame. sayuati kawanan. babiang kawanan. kalaning makarap Ada kade. ane madan Resepsi. ngundang presiden. Adis Repsel. Jak selempotan gitu. Nyen kayo ni dewa unang. Lihat. Dilihat. Adi Unangan onyang. pokoknya Prabowo, Jokowi, Ganjar onyang ngundang. Oh, Rikalane Batanjong Sambo. Nah, Mangga Sambo kepun itu. Kagak dasar nonton Bunggala Prabowo Erlangga. nah, ya berapa dia? Ken. Apa? Bunga alam Prabu lang. Wah, Prabu itu sang Prabu dah gede itu langsung ini. Ya, Rarung begitu. Wah, warung nyai woi. Apa? Apa? Punggalan Prabu Erlangga. Segalo banyak mengunyi punggalan Prabu Erlangga. Dong tawang nyai nyen do. Besaran wakil do. Rarung. Wah, gitu aku. Mengunyi nyai nah. Lo Niki. Kong kadiang apa itu pakai? Ini nah. Kemudian sampun power ke. Pagalear niya datanan lihat. Budak sedekal. Iko mengawen ulap. Ulap ngaton. Iya, jangan agon ajian budak setegal. Pateh Madri begitu. Pateh Madri, cai. Dang banding aku andal-andal di itu di Kediri Raja ke. Bener. Marah dole moni ketika kang wake ulap Jak makan. sajan benepo Cai nak ini jegek kene jak ulap matan cai ya. Saja kesatria duduk. Jak patian lu. Jak pai. Kene aja di sisi ane walu nakjol ane karung. Pada mendu. Yang lain patian ya. Weh. Ngucap. Nih, baliang nih gedeanan. Ais. Oh, senya kalah Mas Eno. Kemudian gotong royong pergi ini nah. Saksanya. Weh. Aduh, Jaga patian. jak lawan lo. Ye. Weh. Adi cek maru montonya ibu nyelempo. Bangun dong ragoy. Mau nage masuk Kong lubang. kadiang apa itu tuh? Sama. Bangun lo. Kasaria. Kasaria. Pateh Madri begitu. Teh Madri, cai. Dang marah nyidang nyelepong Oh. pateh swakene dari ceng tangkap malu ceng. Dah marah monto cai bo banggo. Biar Angkos, mulu angkos, nyai sing mirip kengken. Ada mirip penadian ini paling ayah. Ketul kan diri. Tadi apa yang bisa? Antos jadi tonton kuis sehat Padi kena. Madri sing makirip nang ada apa? Doa monto baru masuk ikan, jadi tonton penadian lo rarongnya. Antos penadian wakene. Sana. Tonton Jani.
Woi, dari apa ini? Woi, Dewa Raja. Radi Kalika. Woi, raksasa. Woi, Nyai Larung, udah di dhuwur Nyai, main duon. Jam mah kabar saget nakan mesia di peten di dhuwur. Nah, Ayo, bro. Wah, mungkin kesangsiannya. Sakti Larung tidak mau kabar dari raksasa. Kawan udah jelek. Oh. Pate Mandri. Nah, pani-pani dekeni Larung nih, kemudian wakilnya jadi toleh. Hari kewayo menadian gitu. Ton makirin lah, enak makin. Otan yang tuh kawan sini. Apa? Apa dia? Saya nak marang ini ki, kan mau perang gitu. Mirip sing ado ae nang kene buin. Marok kenapa? Larung. Bro, saya ada nih ayang bin. Sabar. Oke, penalam tolong. Loh, kena. Tadi yang punya kau. Nih Larung berarti menempah karena Kaliko sehingga bakal menolak apa ngelawan anaknya bukan cai. Nyambil cerita nang saja. Cik. Rangan dong. Cek macam dulu sih. Agama. Cik. Mau gulung-gulungan apa ini? Ramas kali rasa siap. Cik. Saja. Mati alung. Jangan matiang. Ratu Gusti Mate. Kasur dan Gusti Mate. Ratu Gusti Mate. Erangan kayu ratu. Laki nak kacak lawan sini. Rai, yang ngalah Rai. Aduh lo. Ada yang cang keselimpotan dininya. Karena motor jangan ada yang bisa. Durus ratu. Antian karengukan uang alok parwati di kandang sabu.
anak rarung poramdo yang kini. Nggih titiang Ratu, titiang tangkel liriki. Men kengken pejalan nyai ngedut lampah ya karyana madri. Penasan petakonan ini bekanda senai. Men kengken. Pakai madri nikah. Andal-andal di Kediri Raja. Aneh ngaku sakti nih kan. Ratu ampun kasar. Kalah ya Ayo nyai. Ratu. Wari ukareng saturan sirang anak rarung. Wantian kar gitu di keramani. Ledang. Ada. Nih, Leda kayak Ratu titiang iring masa leda Ratu. sayu aki. Mula pang mo ciri menang Sayu segitu. akti. Waduh. Singgih titiang Ratu. Pang mo ciri meme subuh nyala nang jengah meme segitu. Ya sapun api. Pang sepalan jani mumpang ado dalih yone. Adang sisian meme bekerja. Kau on sisian duenet. Loh, Sami anaknya sisi. Loh, aden mok jang makejang. Pesuang jadi banyi jaonyang loh. Mai tangkel rengi dayang petari. Nonak sisio sayung kumpul sama punya kita. Muleng nih, mai punya kita. Adeng nya ulong ben gede kayak panitian udah sisyo nih. Anjir Ratu sampun sami puniki sisian duene raos tangkil. Kengken nih sisian meme mirip bom mamuh nih. Kengken lepek tenas nih. Maklum keni hujan balas wau nih kok. Seng nak maratuni mas Sri Bondek. Kini beliak modern tuh. Tuh ada gading pada tenas nih nonnya. Ada nganggo gel toh. Jen, beh, ini apa nih sio? Ampun napi nih gabak Ratu. Mon tuh meme nak makito masih menail jalan nanti apa adaan itu. Ampun nang Ratu. Ampun nang naik gendan. Kewa sama konceng. Wah, sampun sami tangkel. Urin, melajah, matur. Oh, belajar nak matur nih lo. Oh, Dok kengken matur, kolok, matur. kengken kolok, kengken yang betari. Kengken kolok sibak sisian meme nih. Kuangan bang ide hakua kene isi. Maro ibi besekan ng sanoren meme apa lang sana. Karing ingatan nih gitu. Biasanya ya nak murok sisya dong mulai ngebulan bebang ucap-ucap nih ibi nak bang. Kengken nang apaan? Niki. Oh, kum. Nonak sisiu perlu sama yatenian puya kita. Wantian mah bener kayu satu rantai. Ano sira kibuntu, angatang kita prapte. On kaneling, sangkaning ano durat maku. Wan yang wang sulakan maku. Putri tunggal sira ramoy meme. Sira nanak diarat nomang kali. Kadiang paran mangke kita. Ngadia, abelo pati lawan sira kibonte. Mengkengken iya onyang idang apa sih? Pesaut nake lo. Oh, yon mangkane. Kena mangke atangian kita terlampar sira kibonte jumujung marwente di kanang setra. Waminta sekwaran ura kelawan sira hiang ini bayrawi. Nah yen begitu bangun nyiya onyang kamu lunas penuh gran rengi dayang betari. Loh atangian punya kita.
Wantian sampun parapto marwati di kanang sekere. Halo ada? Sini dia. Langi banyai dengan yang tegak. Melang ali tunggu si ali tunggu ya. Singe. Yang ini subagawati yang ini pairawi hiata poyengani ke semua kede yo tekisiran anak walunatu ya tunian anguga yogaan siro paduko benari yan kapilih tadi loh enak pada tumedon siro paduko benari Namo Swahi. Yang impero. Urus orang suki kanang kawis. Yoto anak nanak siro walunati. Umrah ngajab siro yang ini boya. Manawo wanai kong suiji kayu. Tian itu suka di kanang cak. Merampik tuntungan. Tian karun bermawasir yang tadi. Tian mawas-wasir lagi. Nanak siru waluna terutungan. Ikut yang kunapu kita parap temar wisman seriyang itu. Loh enak kawarah maring seriyang yang itu. Yang sinukun yaitu kuingan itu ke semua kedek ya tekisiro nanak walunatu medak kenicang siro paduka betari wapan biparayo minta sekwara nugeraki sangkaning hanu kantin di kanan durat maka wanio biparayo amor cayo di kanan siro anak ingani mangkan siru yang itu terjadi. Nanak siru walunatu ingan. Ayo kita semangat. Apa? Siru yang ibunda. Asung kertuara nugraha. Lama kana sido. Uang rup kanang jangan mangkan deh. Wah, wantian orang musuk semua siru anak ingan itu. Walau
Rikalaning siro paduka betaro us amijo yang kadin kanang warnu rake wantian rumah sesido ranak dengan kami parayong aturakan maka sedana ni kanang pedaksina Yaning toning samang kano, wargi teri tua ibu tu kayu mang. Maget, lo enak, tunggal kenoi kanang, kawiatnya nanti, bayu kan sabdo, kalau wani dokter, waktu kaning sisio persamu, apaan siro yang ibu tu, kosong waranu gerah, omong kanang. Mau kado terus gue akan kado di kanan Wantian luwe geni aga para banyak baru di kanang sari sini waduh ko yang botari kiatnian singan wantian para musuh semua kina turakan tening sirana kingani wapan siro waduh ko botari was power kadin kanang warnu gerak. Nak, apaan kita sampun pawe panugerah? Lah enak, reha kena kawi sayan tu kayu mangki. Lah enak, reha kena kawi sayan, sira sisa kabeh. Ini kuning samangkan, suaksanya. Sisio sayong-sayongku kita bersama. Lendiak, jaranku yang waksir-sir, miso wadana, ganil wani ketekaning menawang mas. Ketekaning siro nanak rarung toya kita. Mapan kita bersama waspawe kati di kanang wardu raka. Lawan dari tekap siro yang ini bayram. Kadi yang paran maki. Kena rogakan kadi di kanang Kediri raja. Lama kandang sidan. Mau temakan paguyangan warak yaitu yang pasti lemeng lemu kadi di kanang Kediri raja. Kadi yang apa? Man gen lo, masaut nak ya. Sisian naratung irengan naratung. Ane jadi rehan lo dengan kebisanya ya lo. Uogan to jagat Kediri raja pandadi peguyangan warak pasilaman kebo. Dadi aponyi bisa. Dini bojani edengan kebisaannya paseng kocol nyulik pidan jauhnya raja. Wajero pongas tu dinire. Wah sulam salet siung temakeru. Wah teteh lidah muanya buka di kanan cak.
Wantian medukan di kanang geni. Muremot temahan liak kudel bakeng ngaran. Aji campur tanah. Nanya. Seki kanang sisian siru ibu dana marwata di kanang Purwodes nileno pinako pamukian itu us paweh warnu gerak kelawan siru yang ini semua mana di liak metenas ciceng poyo kita lendiat kaning sisio para samo kada marwun di kanang dasi bos kita paweh warna gerak kelawan siro kiang ing perasmu mata makan liak matenas macan poyo kalangan joran guyak walungo kita marawan di kanang pasti bos kita pawe warna gerak kelawan siro yang makdil monati liak matenas jalan puyo kita newok sir samarawan di kanang utara puyo kita bos kita pawe warna gerak kelawan siro petara wisnu wantian matemahan wah abuana kidara oh siro nirarung oh pada matemahan rangno abang poyo kita nyatur desiak sikno akan vaksin mulawan siro ramu ya meme lihat sohana ning kanang teluk desti terancan murangke peparang po itu ada kaneng watak kanang perencangan senar budian yaksi jin setan berkali wong Sumedang ada kaneng kanyo nyok bupu tangan lawian umamang mako pamukian ini murakyat yon tansi derogati di kanang kedirian lihat nista kita pindah ke sisi sirawan aja ingin bacakan mati lagu saya
Aduh, sinyal. Aduh. Tak kalau jatuh, tak kalau jatuh. Aduh, aduh. Sini anak-anak bendek deh. Nah, sang bendek, sang bendek. Awang ini lah. Kenyal. Aduh, penjalan mau nih kan kenyal. Kini bebasan gede, yonyo gede, jadi pak gede. Ini apa orang ini nih? Kini bapak kita merejuan nih. Koden lagi ikut bejuk. Mas dari hati mulai kriak rinom dari hati. Aduh. Mau tahu apa pasang gede kene paure nang ikan. Aduh. Baru. Ngejar. Semurat entahnya semurat. Bu. Udah aja kene nasibnya. Dengan kene aku beli. Jago bongkum ya. Eken lo. Bibi tiang ning horto. Eken. Tuh di bisa god lo rumah. Eken lo. Bibi kon neglam. Buan mati. Sun mati pen gelam gitu. Buan mati. Mani neglam. Ben mani ne mati. Ben buan ben kon neglam. Aduh. Mulai bos soleh-soleh jadi. Masih biragane mulai bongsa. Tak kene cang nih atlap su mata ya. Apa ulah tok ben pun rame nih. Nih Jaklian, apa nih? Cing engken main nih. Kal ngorto apa kal gede kan? Nih bukan aku pinjat sih. Ngomong nih. Begini siap. Usah ramai di sisi. Aduh. Bang. Mau kuliah enggak jadi gede. Engken jatuh pak. Engken jatuh lo. Engken lo. Kelas jadi. Lo jatuh gede. Sing blus. Bang ada jam saya manggil. Apa tuh lo? Manggil. Engken. Nya amah kan bungut ya? Sepat no. Manggis ngundang. Jo ando kena lapo. Live go di warung-warung amin. Bersih dan nanang nih. Bersih dan nanang kan alis kak bayaran. Kan dengar itu alhamdulillah. Di. Ija ada balian na. Nah, itu saya legal. Saya legal. Enggak. Enggak suka. Lahir nih. Nah, namun gitu, Cina masuk melu ini nah. Ini bapak kan ngelawan kak balian lu. Apa sih kan ngelawan kak balian? Nah, kalau saya main dulu nah. Mati kan tanam langsung nah.
sabar lo, ini buka palain kok lo. Hijau nak sakit nih, hijau. Lalu ke hijau nak sakit. Hijau. Aku nak lalu hijau nak sakit. Hijau nak sakit. Sakit. Cuma kak. Sakit kengken nih. Ah, sakit mengenap. Sakit mengenap. Oh, ada batisnya nengkluk. Nah, itu nih. Oh, aneh. Ada bibirnya kemik-kemik itu. Lah, Jalan kak. Alon kak. Tuh. Hijau nak sakit. Oh, ini pokoknya jangan. Saya ninggalin. Bapak butol nih. Wah, kacan apa aja? Kacau sih, bapak ngaya. Oh, mune. Kengken mune, bapak ngaya kamu. Ah, nah, mungkin itu bisa apa mundur ke jadi. Lan. Kengken mantan nih, kengken sakit nih. Sekarang kengken sakit nih. Sekarang. Meme, kene bantan nih. Oh. Dong nyaman sedot nih itu. Tuh nih. Macam nih. Kok kene. Weh. Sekarang usut. Wah, singitang, bapak mirip nih yang kene. Boang Aku enak nih. Aduh, lalak lelek kene nah. Aku nih enak. Aduh mati. Ada apa lo? Ada apa nih? Ada apa? Apa nih? Sing ado. Nen bapak marono. Nen bapak nawang nado. Ada apa nih? Ada apa? Nih kene. Tahu. Kene. Ya. Kene. Apa yang uyak nih? Sama lu. Kene kak balian yang kene. Kenapi. Kene uyak asing uyak. Apa? Oh. Ikan lo, ikan. Singdang kene. Nih, kene kak balian. Nih kurang jauh mati. Mematian dah. Ini apa? Aku nih aku. Ini lah ada kematian ya. Aduh, ini goban. Aduh. Ini goban. Jam tik-tik. Tik-tik jadi berdawam. Tik. Jam tik-tik kamu tahu. Belum. Hai. Ada cang hijau. Apa nih wah?
Wih. Coba si Ulati ada celana. Beli. Guys. Beli ada tadi. Boleh kekeran. Boleh kekeran. Di Pura Betara kan. Sampai jam sana ya.
biar tahu. Bos saya mau balik udah lah. Bos saya balik udah. Jauh di kontrakan nanti enggak mau dulu keluar. Pak saya berekam sana. Pak di pas gitu kan, pas di kebun rumah tangga lo sama. Tonton mati. Betul kan ya? Betul kan Pak Maaf itu. Beng dulu cepetan. Tarik. Jangan pakai kayak gini Pak. Ya, hilang stres itu. Kayak gini. Apa lihat? Antewi. Sige. Kapag ajang rin pamer sa sarasla. Durga ngariyan di tiang jagi matra. Om awi genam tu ya nama situ. Majang ring lingge syukur pekulun iratu memperiangan ring kayangan tiga Jakarta. Nalari ratu makasami sani memperiangan ring periangan suang-suang. Ratu sakti alingane maring bujangga. Ulun usur awan graha ring paduga Bathara. Mandut nenten ke Cakrabawa. Tan kenanin sosot upadrawa tatkala di tiang amargi ang igian parisolahin. Menadiriki inggian boyodios wantah nyinomen inggian penyalon narang dugi.
Ring surin punika lurgang titiang majeng iradu makesami antuk sida dan sida titiang nyakupang inggian karekale inggian pengastun karan titiang Om Swastiastu. Bini hajeng linggih pinandita linggih dane jero mangku makesami para juru sane gumanti dahat sidiang titiang turmaning sucayang titiang gumentos naler inggian makesami ilen-ilen drama seni inggian penyalon narang sekegong iratu makesami sane dahat tresna sihin titiang wantah nenten dios aringgalah sane becik puniki titiang iriki kedaud dening linggih dane jero mangku ageng nalar jero mangku maka sinunggil sane ngamungin iriki ring penataran hidup boyo wantah titiang riki jagi nyentokan inggian kewentenan kewisesan witawi linggan sang yang haji gementos titiang riki nitisin kewentenan inggian penebasan batin idan iri. Duaning sampun iwau kodar makesami inggian pratitahin penyelonarang mangkin titiang natasang malih itu inggian kewentenan sat-sat make titiang nanginin iratu sampun betangi. Napi linggan kewentenan iratu nempi iriki inggian petapaan itu minawite makirang langkung malih pos titiang jagi ngapolah inggian atur inggian petapaan itu ngiring manda sinarang senami sida negesin inggian kewentenannya wantah nenten dios wantah pedapaan itu saat maperagan jero gede turmaning jero nini sangkanin sidan inggan payogan itu sugro pegulun diah darsiwo kagodo inggian duk para pengodanya nih linggih punika video widodari mawinang cinah nido metu sido jagi ngemargiang inggian nenten boyo dios pasemar doanin rabin ido sampun kudus inggian iriku wenten nudusin linggo maring pengulunin sampun mepriah hingga yang bedari inggian perupaan itu maka raksasi kan sida amalulu inggian kewedanan metemu dia gumanti punapi pahan ide sang pewisma uduh beli dat kala beli jagi masemara yun masemara inggian ngayunin sarang tipiang durus mangga sido nyudir duaning sampun kewentenan kerja sekadiasa punika lumari sirat ide sampun sido anyudir rupa metemu pesemaran itu duk persido ngometuang pekawan itu menadio itu duanin akueh kanang budo napi ngancangin inggian jagat
makasami dan sira sang menghirip mangda sida nyomil kanang buta perasa linggi sekali sapunika duanin sida keparian inggian duk ida utara siwo mapicice inggian ketapaan ide nika semawilan linggan ide dados petapaan barong nalar kewentenan arah minawida sekali asa punika titiang pariatur inggian kewentenan pedapakan ide duanin mangkin inggian kewentenan penyalon narang iriki ring jagat duwene gumanti ring jagat ira kenten sanek parikosi kewentenan ring jagat iriki sampun lembah makasami inggian ring siran linggan duanin sira lunateng dirah sampun mutus makasami inggian kewentenan sisian madamahan sira inggian para panjak ide wenten padem serahino makeh padem serahino wenten akeh sane kapisuka nalar kewentenan diriki balian ide sampun dan persida inggian metetamban aku inggian cakepan yani dan persida inggian kebariklan turang duanin ling alinggih sekadi asapunika inggian kewentenan penyalon harangan sane mangkin mangden enten ngirangin manah subaktin titiang jagi mopari ayah inggian kewentenan penyalon harang itu meruntutin inggian bakti pedepasan itu titiang saya wakti saking jagat Indramani purun meriki sampun uning inggian kewentenan jagat duwe riki uning ring napi saking dumun di tiang sampun uning kepice hantuk den sira penglingsir riki dan purun jauh nanging di tiang riki nenten nyauh mangda iratu makasami uning kewentenan di tiang nenten boyo tio swantah mapairing inggian kewentenan bakti runtutannya ni. Duk duaning ngasapunika duaning titiang wawu nembe niki ngemargiang inggian kewentenan titiang dados nyinomen riki ngiring sane mangkin sobeang pikayu ni ratu sane seneng minapte jagi ngemargiang aji penestian aneloh anerang jano yaning saya wakti kewentenan iratu ngayunin iriki sampun wenten wewatangan sane ngemargiang pengliakan aji ugik matalet yang pidik duanin inggian ring sedepangin pengliakan wenten liakin amarta iratu makasami nalar titiang niko sampun liak amarta serahino lungsur titiang ring sor puniko minawi itu wenten sane ngemargiang sane nuwenang jaturin pengliakan puniki duk ke Bandung saking jagat Jawi iriki ke Baturing Bali inggian mapiteges pengliakan cambro berat pengliakan sampian mas tanding mas sukun biru jalan dinilan pada edengang pang sumakan pangsing kau kulah makau kan ni ada watangan dadi
jadi pintunin. Yen sing lut kena nibah nih mejujuk dalang tobat uling manik liu uling ginta mani dadi bang sing nanggung bang sing pojol uling joh bumi lakon yang matalet liak hari demen nyingsok harmo mai yen pap gelar gelur apalagi sarojani bejam nih jam semeng kaden aluh melajen nani madan pengliakan apa buin lu sakit rematik kang lengklengang nani madan batis bah kewa ani ulap ke madan langit nu cangleng ani madan akasa kewa nu kang leng tedang ani madan layah hewa apa buin kal ngai ani madan seken ani madan pengliakan nunas penugeran megenep eteh nu ngaluk ngalih ting kuning anggon sanggah cuk konden siap biyeng pangani batesnya barak hewa yen lakar ani madan menewus rayo mumpung jali ni ada watangan landalang dini mai lihat ani paling joh kal kaukin dini lihat aji ugik di sadung mai lihat ugik ani pengugik lah kau diang orang lagi ani ada di susut Banjarbuan ngipis nih pangbak mumpung ada mic gini keras bunyi ani di Badung ketegang penglihakannya di Banjar sini perang yen sing idang kal mapak nih wawadang nih wajak liu gini nih dalamnya mah naning yang sampun lunas penugrahan ring ide yang betari sing ada tekau gak liu loh nih dajane konden ket nih bimbecik nih ring panjak cetata dan ide ini lihat pausa mai manik liur ini dibuang kaju besengado lewat ang kecamatan bedik lihat langgan mai ni amah dalangi manik liur bang singirdon bocol kuah kue nyang kebang aning orang madan pengliakan liak kone linggi haksaro dijo linggi haksaro nih oh kulit kuda nih madan lapisan kulit hijau kaljang sastran naki bang sing bocol guar gue nyambatang nih madan liak linggi haksaro hafal sastra nang becik telu bemapi mapi pisau yang kesinawang masih lakon bani yen liak kecamatan Kintamani dong undang liak pedidi lewat kau bedik liak nikit terkadang liak sidat lakon mewates ke dilemahin nen jak dadi cadang
Lakon ya nyadang pang di beel siliu nulungin. Ya gesit latik sing ya donyen. Lah kewah ngajenan di madan pengliakan. Tiga kabupaten Bangli, Bali. Ada naluh. Yeni Ratu sani seneng memargiang hinggian pengliakan becik. Duane niriko kewentenan aji kemoksahan. Sang siro sani seneng ngeluntik ngutik sani seraya merupun tal niko margiang becik uyakti nanging mando sido ngemargiang sani rahayu. Pedalem nih bangke nih nanti kelipat jak kedat jak pendam. Ngas-gasin cungo ben. Oh, duaning sampun kewentenan semeton ide Riki. Nak lihat belemah kalau sing jatuh teko, bocol. Paling-paling lihat oleh bayung cerik kalau nyalok tapel. Nggih, ring ide dane makasani. Duaning sampun idiang madaratur sekali asa punika. Minawi teh wenten kirang langkung ingin atur tidiang nunas yang nulis 60 duanen tidiang Riki dados jatmo nenten mak kirang luput nalar majang linggih dane jero mangku pingit jero mangku ageng nalar kak mangku ari nalar sani diosan mak sami sanitan sido tidiang sarjo mak kali suksuma sampun ngelurgang di tiang Iriki sida nagingin ingyan kewentenan di tiang menadi Iriki nyinumin ingyan kewentenan penyalawan narengan dui duanin di tiang niki mekruyuk godel nembe wiyakti nanging jero mangkun duwe sampun micang galah ledangang ingyan kenambetannya nih jagi sinep di tiang antuk Bramosanti. Om Santi 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 Om. Lampu. Bohongan
Ale ale. No. Ya moneng kan? So. Mula bumi gatene mulai hebat 75 kakak nyidangai calon orang spektakuler. Cepat. Yung madangi ya satu sepat kakane. Rangna keridiane besu. Diki hebat tuh ane mati ada. Misal bangke itu khusus bangke tunggal. Di suruh partai ngaturang niki karpetnya. Sekarang sing sebenarnya dia nak berpikir ngigalnya jak ini bos canggih jak leneng jak bernegak dini berduren bang tuh yen sing dar berjalan yen dar pungute melepuk duren ngin bone kayak pemangku nih bingung ngetisin maro dijaga bokan misi duren deh iki pungute mula kumi cara ngigel di utana mason sing kedu dijune terus belok kanan 300 meter belok kiri jebatkin tepuk tapi luar biasa walaupun tinggal di dalam tetapi semangat untuk membangun seni dan budaya tidak terkalahkan suksema untuk penelitian yang kata salah sama ini calon orang bu berpikir pada jam kudung mulai deh jam dasu siap-siap sisione bin yonega bin main HP bin pulas ada lihat jempiu ada di rumahnya bin pulas bin update status kengken lihat keng uyang nih kagak dong pulas kayak gitu pulas picture pinang beplak tuh tumen raga udah dipergi ne bondres nongosin lihat pulas. Nak mula ngomongan seni di Bali itu tidak pernah henti tuh makalelan jani bareng-bareng mumpung niki mau politik itu yang berpesan kepada semeton itu yang sarang sami jangan gara-gara beda pilihan iraga mesuksan ngajak timpal jangan gara-gara beda pilihan iraga metungkas ngajak nyamu mari kita bangun semangat persatuan dan kesatuan wasudewa kutumpakam kita adalah saudara lan jaga sarang sami. Pokoknya nyoblos bupati, DPR, gubernur kayak nih presiden nyoblos jejak kan celak suatu jek sapang ini jadi presiden ini jadi gubernur isengap tetap bondres biar berubah presidennya jek tetap dari mangku dong
mungkin dari camat makali hidupi jak sandeang den pangsing medua raku raja kemontai raga mesusat beten kita niki menyamu contoh hidup betara yang madangan dedun meriki ampun budal betara kan menyamu kemudian raga jelemu sing menyamu nih contoh niki celebusan tuh yang ngentut unyong ada ini kan menyamu nanti nyelemang sih deh si serius cerep anak sih melayangan kan sih putih sih jadi deh pun buku kate tapi lagi suhu jangan niki uling nutruna no suhu niki bas gede suhunya pun dah dene tapi tepuk tangan untuk Profesor Dr. Made Kleneng SIP sangat indah punnya. Ringnya ngelekang yang sing timpal ngewalek tuh makan niki nak beda yang ngajak nak menyamu niki saudara kembar beda-beda selam tapi berbangga jadi orang hitam tidak cepat kotor niki manggu niki ring beji titisan Betara Wisnu makanya selam ben selam jini kan nih jani radit yang ayah ngajak nyamuk pangman ngajak kanti jampak jam 5 nah jam 5 ya gitu jak kau engke saya ngarajak jam 5 jak siap nih nih ngajak nyamuk dompet cilaku nih subang duren pulas prom somong pel ibu imunisasi tiga ye pasti kepupungan ya. Bel, bangun Bel. Hitam cinu. Kengken cara ngestelan bibir manyak gitu. Bengong beji pelo. Mondo kan cerisisan itu tuh. Lihat ibu. Bila dilihat kan sih nyaman ibu banget duren bindi. Sing gitu nih nyuleng Bang Man, uyut Bang Man. Hebat. Aduh luar biasa akhirnya man dia ngatur ngaya dini dikumi bunutin.
buahan kaje. Buahan kaje. Gumi gate. Gate adalah gumi yang terdiri dari dua suku kata ga dan te. Artinya? Gate. Itu tuh bu artinya tuh. Itu bu gate. Lingsir. Uli duni cang igal ada sih ningali igal jang. Ingen. Bungut caur. Cising nawang. Duni cipules ada ibu-ibu teke. Pak, cina nih pungut nih benyah nih ke 3 kali pulas. Adi tilah pungut nih. Lo kena buih pak kengken kakek dong. Jadi sih yang benyah minjap. Tapi ini luar biasa ada macam-macam. Lagu dong orang nih ini di gunung ngoyong tapi ini luar biasa. Bagaimana semangat hadimadan masyarakat Gato untuk membangun desa yang luar biasa. Puro di ngaji. Baru coy. Baru tunggu 10 sekian lama santo wantilanya. Itu kayak tua baca itu kudang tiktok aduh tau. Ini kudang karpet ada. Masing-masing partai tuh. Caimin, Prabowo, Ganjar, Tompe. Udah capek. Si kan tadi Terus tinggal penapo tuh mesengkar ban pemain sepak bola luar negeri. Apa? David Beckham pil. Rap nih ajak tatan anu melingih itu. Pemain sepak bola masih. Apa? Interpal. Anggalah hebat dekorasi dia. Hidupin. Oh ini ada di mata. Halo. Bu, nak gitu seni pertunjukan itu. Again. Ini nak sederhana tetapi maknanya luar biasa. Ya bukan masalah ayang nyen. Ido betaro. Bukan malah sakti nyen paling sakti Ido betaro anggal dini luwih saja dini madan di puro kayangan 3 puro. Ngapa? Usah. Penglingsir jangan ngusul. Gaya sekali be pakai sujenan. Sujenan. Perok tuh. Pangal penginjang itu lajak sujenan orang sih. Cibas campa sih. Si campa jana batik ke penglingsir. Kadi cereci. Melah ramo saya rengwang sih. Kenapa di penglingsir? Kuda mangga yuso penglingsir. Delemo nih. Aduh mentekap di medakin. Kita mau takon biasa. Udah mangga yuso. Kudau mere mangkain bau. Tahu menapa biasa udah nih. Penglingsir, udah yuso mangkin. Halo yuk. Gitu sih mau takon cang mau takon. Kudau janji umur deh. Umur mati. Beda ci umur moto nu cidok. Dengan awak. Udah, penglingsir. Udah mangkin yuso udah. Hah? Sing kuat. Yakti 100. Muat. Sing kuat ibu noleci. Ingin. Cahaya bungut cium mantul. Nih umur cang yakin umurnya sing-sing ini jadi itu sekitar 65 atau 70 ya bung Nih. Lewat tuh 80-an tuh. Oh tak kuatnya sudah di itu. Nah agak gitu. Ingin. Sing mireng tuh. Makanya gitu, tuh murmonto, anggalan na sayang na dinikir ramo, sayang na penglingsir, anggalan nu nang idang sehat jatuh, sejar memem si Jumaho. Umur maro 65, buk period, kengke ada mereka Jumah, bancum nyidlek-glek. Kene kegen boda di tua, wow, plagean boda yang ngepel macam bagi kayak tua, kengke na sing bangkau engal. Tapi jangan bares ya memem jangan. Bener sih kan? Hei, pelajar masih cang peleng bares so. Karena jangan nunda menasasrau, saudara maning putra renor ramo, kewajiban anak membayar utang kepada orang tua. Karena sang pengantin, anggap bang. Gan puan ada yang tinggal gini, ada penkelun nih, kang son langsung. Konslet ya bingung tuh. Ya bingung. Konslet seken. Ada dua sama tompel. Konslet tuh coba cek, nying negak-negain cok tuh. Cok lu, kuang cok tuh berarti. Udah pondres kan Dina. Makanya gitu belajar masih yang cang tuh kan yang sal pengantin tugas orang tua tuh besut ngurus badan panah. Makanya cang mang idena tuh. Kalau nak tepo aja tuh, me
Neme jalan nang bang ini pe 100. Kuda 100 padun seket ngemang 100 ke gumi payangan Cingorte. Si kuda kemarin ramo udah semua apa sih lemau. Usan maremai berangkat teleponnya aglena engal deh ngap kudu dan mang mimi bibis 1 juta bang jang. Kudu 1 juta cing. Dah jom banjir. Ngemang 100 segumi gate Cingorte. Serius 1 juta banjir. Hah? Men kayak gini memian dia. Apa meme bongelah mau ngadep. Oke, kau benar dua pasti kita ngomong. Orang ngadep celeng, apa meh. Orang ngadep celeng puan, nana meme apa. Bang panak cia ngomong SPP, apa meh 1 juta. Ini bahaya cingap. Ini jangan makasih ngap gitu meme jangan. Langsung ke kamar. Kemudian, buka tujuh pesu ngabarit ci. Ada ngabarit. Sengap cicing, nyimak pipis meme ini beten galengit 3 juta gitu. Sampai 1 juta aja ciman. Beten galengnya bahkan. Kuda jemanya. 2 juta aja macam. Iya bangnya udah. 7 juta. Ben 2 juta. Jangan. Ngoyong beten panak durhaka. Kemudian galeng pipisin. Dona keto na artinya ulian sekalian rago bang doramau. Anggala kadang jadi liu na keto pengantin nu natali mau jara ramau. Me bang pel me bang pamliang panas susu. No. Sing tadi keto. Di sing. Biar na sudat man putar no di ramau mau jaman padang. Sing nama ugan canganten engken mencang. Engken. Engali bu nganten bu. Aduh. Oh, aduh. Kabel. Mama celak. Ampun. Apa ya kena ngomong. Yang penting ngomel mampir masih mampis. Ya kemung mut kurang kan cuma. Misal buku rencang pedih ke cuma Aduh kurang jarak galak jan. Masa? Bu amburongnya bunga ini udah Riki. Tiang nak sayangnya kurang bu kalau nak emang agak galak nih bu. Yang nak bidang milih meneruskan kurang yang tiang kali kurang dan tiang deman dan kurangnya moce bu. Tiang sampai detik ini sing deman pun alo tuh kanti mesiot dorong tuh tiang sing deman bu. Sombong. Sing mulai jijik. Kat mau wintan. Sing jauh lihat mau wintan karena cak jijik lebih terhormat seorang wanita. Gede boleh lihat boy. Sekat mau wintan. ngomong sekat deh. Wah. Sekat ci mau wintan saudara maning ramor nering putra. Pindah jadi boci lebih terhormat seorang wanita itu pakai rok di bawah lutut daripada di atas lutut. Sing jauh munafik. Yang di atas lutut uleng dini sampai dini mentekap. Yang bawah lutut uleng dini sampai dini mentekap. Ini galang, tolong. Oh yang gitu cang milu. Sekat cima wintan dan cidros agak milu. Cang terpengaruh sih. Wintan napuk kalian banget cang bidan. Cang jujur semenjak gitu semenjak cang wintan asal nepuk cewek nang ngotang cewek di balai banjari cang trisan ya apa cang. Asal besi ngotang cang melaipang semalu. Dan ketua boci kekuran can dewa ratu galak nih. Galak. Mau galak ibu-ibu dewa dari kingnya mogi pangtan cara kuran dia bu. Kuran dia aja memen dia peragat meia kan bu. Gara-gara ngatur rencana. Wah tuh ceruk kuran cang itu bidan. Engen. Baru nganten pertama 2 tahun tuh kuyut kan. Jadi mungkin cang beli canang. Cang mau beli ceper beli cang. Yang ceper dia beli. Di pekan. Mal. Dia beli. Di bingkil beli. Mudah ke bingkil beli ceper. Mudah itu di payangan tuh samping pekan itu. Bengkel melayani tinggi dan ceper. Beden bungut si kecuh aja dadong jangan. Si den ada bungut dadong. Ceper. Yen canya nih besing nu beli ceper. Mana bu? Canang kresek barak. Sing jeng. Celepang di kulkasi bisa mengan kini beda rancang lauk. Adik bisa kadang? Mencandang dingin terus aturannya pilek itu tuh. Ada ke dokter jawab. Ada ke puskesmas bayangan jawab. Sing ada puskesmas. Cipos ngai. Nah ke rumah sakit bayangan kini. Agus. Mana aku gelem nih Gus. Kalau belajar Pak Lemau kurang coba ya gitu ngadunnya nak zaman pidan nih. Ketika Covid kurang kan saya lagai. Jangan turun janang tiap hari dadi. Tiap hari dari nitio karmo pujau. Sehari-hari. Mayatnya sehari-hari dadi luwung dong. Yen zaman beda penglingsir jalen. Yen mayatnya kapan ngaturun janang sih tiap hari. Kang Wadi rain-rain kan. Yang jumanji dirainnya. Dirain nih. Yang jumajangnya dipelingi sih ngaturang. Yang dirain habis ulung canang. Ini mau ngerti jangan ngomong. Dirain nih. Udah dirain aturang canang. Rain yang bojok. Rain bojok tumpah kandang kan itu. Rain bojok sih nawan. Tumpah kandang. Kucit. Nih kan cidap jam lingin ini bungut.
bungut sini jelabang. Ah, ci mau cocok ada di pelingi. Ci ben bungut. Mesti 8 tuh. Bakal gitu di pelingi Tapi pas rainan. Pas rainan, cuma segelon nang singkat rainan. Saya kelot deh. Tuh kelot. Si depok ciri manja. Tuh. Kayak ngelimo kayak bungut bengkot tuh kan. Cicak paling bangke jadi ini. Tak bulas. Gede embo. Tuh gitu, angkalo nak rain bidan kenapa rain bidan pangman ngomolas lemangan. Pangman don mekepitan pangman bungo mekepit ben panana alung ingat coba di desa nang kene pepanane me nang udiang don canang rain apa jadi lemah lengah cini. Kita banci kajang lion jadi nu cikene pano semban cikio. Tu celeng bang amah melu pano supo dah. Ya cuma canggih ingat yang rainan kajang kleon sih gitu. Ingat. Dadong hijau me muruk ke situ oh kajang kleon jadi gitu. Asal bilang dadong canggih ngeliat bayo gitu. Bukan kopi. Ah lihat di pojok kan dong. Bukan. Nyeng lihat dari kucing. Nyeng cikore pesu. Nyeng cikore pesu. Di diancang di pura mah cang. Sando nyen di pura. Ada sando nyen. Nyen sando cang kan. Sesuatu aja. Hah? Sesuatu. Sesuatu di pura. Bukan ada di dia aja sesuatu mau itu. Masa sesuatu patuh aja cang. Oh masa sesuatu ke masa patuh anci basi sesuatu. Si lemah. Senawa. Sesuatu apa patuh aja. Wah, jadi masa kerja apa sih? Siapa yang cium santo? Cang, opat sebelum ada. Apa ya mana bu? Ini bunga mak kulit durian kini bu pesak bu. Ada sama kulit durian ciber hianat aja cang. Apa bang hianat aja cang? Si lemah keng, apa? Lajen baju lemah nah. Kendo. Di jauh no ada besuk bunga ada mengerpat kena dekat. Di jauh cip, lajen baju etika. Enggak. Lajen baju etika. Cuma ya. Mana nih? Mati kae. Soban sandon bojok. Subuh bang nasi kota usan si talo si ba. Siap bawa macam lo sopan. Butlah. Sing sopan ngamah, sopan sandon. Sandon supaya apa jadi mangku. Cing cuy. Luk ci. Lihat ci. Celuluk ci. Apa Gede kedek ci. Minum gede beden bungun ci kecuh aja dong jai. Tengil banci. Macam-macam. Enggak coba kayak cicip den bungun ci kecuh aja dong jai. Pesesap cam udah dong ci. Nah cicip. Aduh berharap. Cici mau bangsat di udah enggak dong saya sesap ji. Daripada kecoa langsung sesap jangan dong ci. Kena kan jangan berhenti ker. Meh, jek kelas hati nyesep. Macam sombong ci bidan ci bak nih. Nasi jadi dong ci. Puas dong ci benar nih. Daripada kecoa nih. Tapi sekan tuh pas tuh pengaruh ci. Pengaruh. Ye, masa ngebohong. Zaman bidan panana kenapa sing badi jana duo. Jadi liun apa nih jana duo karena kapah man papang nasi. Makanya benar temani yang ada kurunani uyut. Berarti kapah man pas. Mengike caranya? Kapah berarti pas seragana biasa ke kurunan pisage. Ini pas pulas kurana kecuin bungutnya. Semangan kene bu pak. Lemah resam. Lemah resam bang. Cid lemah nu sih nama apa? Ini cangingu. Wengken. Kurang saja cuma miyaknya meme aja kadang-kadang ngadon canang. Mayatnya kon memiyakan. Tuh bocah saya ngerti. Jauh taman liatnya yang semua aku memiyakan. Adi cang opa na iya. Iya pak. Sorry. Cid lemah salah alamat cid terus. Ini gara-gara nyesep bungut dadong. Apa ngusut gini sih? Apa masalah dong? Masalah aja nih kurangnya kan ngadon canang tiap hari. Yang beda kan di lain-lain nih, yang cuma yo di pelingi. Aduh. Soalnya dari lain aku. Si Cijang dah. Di pelingi. Si. Di perahin nih. Iya canglen. Di jauh. Dikenal nih. Maksudnya? Kena yang ngadon kena yang sing. Dia lo gitu cipliannya. Mana orang gitu dong. Tuh pengadon canang ini. Jodoh jadi bidang kan di lain-lain nih. Pengaluhunan madan apa dan ingat yatnya. Aluh nang ingat lain nang. Pinsik jarak joh mana lah. Man ngalegai. Dan ini metika karma puja. Sewaktu-waktu. Mayatnya udah sewaktu-waktu kan. Menjaman jani bau kurang jana bau megai. Opet besuot. Memen sebore ngaturan canang. Hei.
Meng adon janang na mena coba menggawe me cakal payas melude itu mesaut pememian jang. Nah lo. Si gitu. Yang orang nah kalian nengke. Maksudnya? Nah cakal ngadorang. Coba berpikir jani bo perang dunia ketiga bejani ini. Nih badannya wan apa badannya mercau mah wisau. Mulai kurat cakal kamar pede pasangnya dengke ke memian jang. Gablek ke bido. Wah, itu kurang sih. Orang asal kurang cepet aja pintu dari korban. Sang 14 tahun mengkurunan jadi sing tain kurang cang belakang pintu. Berarti baik dadane. Bede biasa, tapi sih dia belakang pintu. Adi bisa kedo? Mana umai sih misi pintu. Nah korden kan. Pintunya ini ke belakang. Cino ruwet dah. Mencingin. Orang itu sih kita mengatasi istri cia. Biar cing kurang ji pedengin. Iya, apa yang cuma celap ke kamar? Pintu nggak belakang. Sing bang, jangan belakang pintu. Mengikit. Yo langsung ke belakang. Belakang. Terus saya ngablek ada tuh. Ngablek ada. Bicara kamu lagi. Belakang. Lang budaya ciri melengah pintu. Sakit tuh. Kurangnya. Si mulut brengsek ci dadong kone sesep. Kurna kone gablek. Sebenarnya ci lemo. Itu dianggap blingi kan cuma timpal aja petaro tuh. Ci sebenarnya lemo hiperseksi. Daripada kurang timpal gablek kan. Si kurang ada satu angka lagi. Ini jadi melengah sih. Weh, doh. Bo. Makanya orang aja gitu. Iya pas yo anu memen kedak pasang jasa saupo. Ini saupo apa dari canangan. Pada nare seret langsung kau sangat. Wih, pedih pasang yo. Kene mau jalan. Oh, memen sih tuh. Ini kadang cang mata gede sih. Mau cicing ji umurnya ber-85. 85. Wah, betua anggalan ngadon canang ben misi sakit asam urat. Bukan saram surat. Apa? Saram surat. Asam urat. Bagus, asam urat. Pacitan keconya muda dong. Dah suat bo. Ya pe sesep sih muda dong. Jalan gini yuk pongkat di sangah atur canang. Yan pidan ngadon canang kayak ini meleh na. Yan jadi sing yan jadi ngadon canang liuna ngomantrau. Yan pidan ngosau. Yan pidan yang cuma saya ngadon canang ngolimo. Makito cang ngecumut. Berarti yang ngomantrau ngadon canang kena canang. Gitu. Segitu ngatur itu maksudnya. Ya saya ngerti weh. Kan jemaah canang nih. Begitu. Atas itu. Oh. Oh, udah penjelasan saya misi. Oh. Ya saya ngerti ya jemaah canang seret. Oh. Berarti engkan ada itu. Ini melangkah. Sana. Ngado canang, yan bidang ngado canang ngosau, jadi nang ngomandro. Jadi ngomandro. Mandro gede, wam tamo lapang, upo kara guru padu kaya dam waswao. Kita engal melinggih nyaman apa orang usangan bulas kan dia bungut sih kilat. Engkan. Tuh, yan bidang ler, yan bidang nggak ngosau. Nah, kenapa nggak ngosau? Karena aksara mau menjalan. Dijo menjalan. Ketika cingenahan di medan canang, pada masuk canang apa kenahan sih? Dupo tuh di medan api, simo ada medan apa benaran ada di Brahmo. Mulai aksara ada medan ang. Apa suat dupo janji kan siran ji? Siran ji gede sih tuh ye. Tuh itu ada medan Betara Wisnu, ada aksara ada medan ong. Ayah apa sih? Ini gini 5 anjing ayah apa? Angin Ini mengutuang di medan angin itu boleh mana putih itu benar di suara, aksara itu medan mang, ong mang supaya menjalan, tinggal lunasi cetu betar ujian dia cara Pak Den canda jano mancangnya. Ingin tiap hari meyatnya pangklu kadang-kadang abungkus. Dia nama yatnya kan di pangklu kan dia wai. Mana si Den ngan orang canang merokok. Weh, dia merokok meyatnya di melengah sih nih. Tukang terang. Sih nami merokok kan meyatnya. Menang ngejit rokok apa ngon? Api ide betara Brahmo melinggi. Mau dah itu? Abo ke bibi apa sini? Puas. Pas, iya ide betara Wisnu ngadep. Mau dah itu? Jadi, bebesu. Anus warnane putih ide betari suara medal Brahmo Wisnu suara luang kali tengah kate jauh coba udah rokok nih dona ada baca bungut sih ngomong tapi yang ngomongan gitu aksara tuh di pelingge misi aksara di canang misi aksara di awaknya misi aksara masa di awak sih awak sih ngomong di jasa di awak buana alik buana agung mikrokosmos makrokosmos mikrokosmos bungut sih mau peludut krokosmos mikrokosmos makrokosmos. Dia di rago apa di jaksaro? Di jaksaro nih. Di jauh. Ang ini. Oh di ang ini. Kolongannya ang. Adi gitu. Asal besing man ya ang bo kolongan. Oh ang ini. Panas sekeliwat ang. Men ah nih jauh. Yen dini pesuye ah.
Unik Makanya petangnya sebelum pakai tau dang. Unik Dia buat Yang ang jahat menemu kan? Kelawan yang ang ketemu di tengah. Ang jahat gitu nah. Ang aja di tengah. Oh di ini anu nih pertemuan nih. Kok kawah. Tanggalan orang di ini kune apa cakro. Cakro kundalini nih. Ini memasak nih. Oh masak? Bahasa Inggrisnya masak apa? Kuku. Makanya yang gabung asalnya angku Dan malu dijo ciman sastranya. Dicara kamu saya. Sang meleren bede. Ingin. Jorang ang ini sing Apa? Apa? Pasaran canget. Leem aja ini. Kengken. Nih penabuh na pelatihan. Sekan latihan uli ngebulan. Igal boy, nih khusus penabuh muda-muda. Tuh nih anu cara gedang-gedang tuh. Jadi cara gedang, cara wortel. Sewortel. Tuh nih lingsir-lingsir. Oren ada anu oren tuh. Rajen. Ayo Rajen. Kijol ada oren juga. Oren warna baju nih, kan lingsir nih. Yang muda-muda. Tapi nuliunan ini ajak keramoni 75 kakak. Jumlah cani tawanan di Tanah Barak ajak mulas kakak, pemangku papat. Juruarah 2 penabuh bin besi. Si diangkat penabuh ngidupang long speaker kan tuh penabuh itu mau gede kaset itu mau gamal. Aneka repot. Rekod. Kene baga malah jong jero lang le long. Kalau jong le lang tong le nong. Jong jeng. Aneka repot. Di mula bungut. Adi Cinawa gambalan dari. Saya dengar saya. Jong jeng. Tawa itu Ciboman pesados. Aneka repot. Nah repot kedidiannya bin nyela speaker. Bin masang cuk, bin pegat kabel di rumah pedidiannya repot. Makanya gitu. Langsung Igal boy. Mana nak? Ide perando tua memujo. Engkan. Ide perando tua tuh. Iya udah perando tua. Nanti tua ke medur ke sini. Malu kepura saya ada nyen. Menteri Saniau tuh sih udah perando. Di dia nunas aring segegong winu kumarel. Apa? Cemeti bubar. Apa ini? Biar bubar apaan ini takon. Tadi mulus gini selam kulit cina. Habis selam orang Cina. Budeh dong. Budeh orang Cina. Budeh. Apa tuh? Buan buka kaki. Oke. Sebarangan melicet kulit aja nih. Cicing juga cideman cicing. Lagu na gitu. Udah tersakat. Yang penting saja selam. Iya tadi pedih pasane keplok umur. Bang aja. Hei dia naring, segegong, cemeti bubar. Sesekan ada. Aku ada neng, cek sekan neng. Serius. Ayo sekan lagi terus. Nenek segegong bedawang nalo. Apa ada? Bungutnya kayak kecupan. Saya sekan apa kan? Iya. Tadi hadap sekegong senawang hadap. Sing cangane terinspirasi tukang kecek ini sih. Tuh kan demen can nepuk besi. Iya. Yang lotas tukang cicil deh bocah. Sekena aku ada yang ditakonin. Aku ada yang sekegong. Sing ladan seken. Saklah bangkok itu dia. Nah, pokoknya saya ngasih. Nas, sekian. Nunas. Yang nunas ring sekegong, cemeti gad. Oh, kade. Nying dong, nyanyi. Tatapang sukir ngecian noyong kecil.
Duh stop nak konen perangkat gini. Dia itu pakai sih D Pak D. Cuma aja ada ke David puannya bangkau lah. Cuma aja ada kita ngorte payu mati. Cuma aja sih hendak itu. Tadi gitu. Suang juga. Bayalah Probolinggo Banyuwangi apa nih nenan? Duh kok Boyolali kok. Yo dengan menyanyi cang deh Apa lagi itu? Bayalah Probolinggo Banyuwangi. Apa sebenarnya tuh orang gitu Pel? Bayalali. Oh kencang Boyolali. Sangka Probolinggo dari nengena. Bayalali. Neng. Dung tak dung. Tolong sih bungut cang. Bayalali. Becepok ke segi jeng sangsot sana dia. Layak bahasa aja. Bayalali. Deng Pak Duduk jadi mulai. Mulai mau cele bang mau. Orang cakap. Deh Pak. Sekarang sing bisa mulai sih ketemu. Dengan bocah ini sudah karo wortel di dino ya. Deng Pak Dut. Làm apa jeng milu kan. Paro này. Cái búa chấp vào làng này. Lang. Bayalali. Deng Pak Dut. Adi ngondo di. Bubuk ya bubuk. Bayalali. Lihat Pak. Gitu sing. Mau di dia. Susu pesemangan nih, pesurang dong. Jagi. Ada penabung nyerah. Susu. Moren kan jika kapan kan padang gajah kita pada deng Pak Dut. Cara bisa kan Ci? Ini coba Ci naik. Apa itu dingin? Yang bebas 1 2 3. Bayalali. Tong rane.
Ngoyong malu calon narang aku menjalan nih udah malu latihan sih. Hangon ben 6 bulan. Oh mencali ho mai. Nah, mai kan. Yang kadang yang salah yang penting jangan salah. Cang mau berpikir san. Si ngebawa mobil sama ini. Ada kengkeng ke mobil cina melengah. Jalan jenik Jalan cuplik ini. Jangan telepon ya kalian kini yuk. Jam kuda berangkat ngap, jam kudus berangkat, jam kudus berangkat langsung ke pura udah mulai bing keting ipis nak cang di pura mesin sisil. Di jelaku biasa di turunan di jembat nenda tanget tuh. Di buah ada turun kau. Dengan saja itu inget ngebel gitu cang. Begitu bong bel sih. Turun cang di jembatnya langsung telepon cang neneng cang di jembat nih. Aja telepon sih nah. Udah ngebel ya iya. Ngebel tuh maksudnya nih mondor sih pecik tik ada ngebel. Sidang. Di sing. Cang menggandeng tuh. Milu museluk kemalu. Belengah. Maksudnya bel, udah nanti timpal setiap tin gitu. Sajan daripada terlambat. Masih apa Baji Mai? Ngapu motor maksudnya. Masih lah motor ya nih? Maram lima do. Maklo bedo. Mana maklo. Ngorce cuma. Motor apa beli Ci? Motor Yamaha. Yamaha. Mereknya apa? Timpal bapak tuh. Apa timpal bapak? Eme. Eme. Gede do. Eme. Iya, kenyat mesin bisau, kenyat. Enme. Sini nggak ngasih menyenja enme. En, malu deh en. Kenapa en, Mbak? Eme. Sing eme. Neng lah mondornya nyin. Nah iya lah motor. Bumeli cuma motor ya. Bawa. Yang bumeli masih. Yamaha nih baru. Apa tuh? Pasio. Mari nenam gua mitlu. Ayo gua. Pasio tuh. Mari nenam. Ladong curi main. Jangan sabun nih. Terus aku jangan sesok. Jangan jatuh cinta aja dong kita. Maksud jangan Pasio. Motor mama baru dah. Yamaha tarik ini cepat. Jangan. Ya sih cepat dari ini. Menjalan mana kita? Udah jalan. Apa ya dan jalan? Jalan Raya Payangan. Seng nih, apa ada Wahan. Wah sini. Jalan aspal. Ada jalan aspal lagi nih, Pak. Para mencelap tuh apa dane buahan, manik liu. Apa biar orang kada langsung di pelang. Manik liu itu. Weh, di pelang. Manik tawang. Manik apa? Manik liu. Manik tawang Kan di tempat sini. Ada Manik liu tukang undang haji dalang manik liu. Seret. Ciang. Aspal halus. Apa aspal apa halus? Aspal halus berarti gini. Aspal. Maksudnya mesrit. Ormik. Mesrit. Udah bedah, udah cok ngebuat. Cepat plate mondor sih tau. Udah plate nih. 40. Emek kisah nawang dadek luar biasa. Seret bebian bekot. Saya ngasih gigi. Adik ada? Medek motornya gigi so gigi. Lu melengah. Ya, jangan takon gitu. Seret ada apa? Cim ada perlu ngasih gigi. Adik ya? Pasien di sini gigi. Biasa gigi. Si Boy nyaman juling gianyar pada gianyar cang surya aja. Tapi benar tarekan Yamaha. Yamaha tuh lo cepet dari ini. Si Pasio sih cepet dari ini. Cepet dari ini. Masa? 3 bulan semuanya cepet dari ini. Ini dari. Dealer men. Kamu udah bayar 3 bulan saya tarik cepet kakek. Melengah aja orang biasa nak. Ya ingat mau belanja, ingat maya. Itu. Ya supaya maya bawa pemain bebelanjaan. Tapi jadi nak begitu cang. Bo semenjak tuh kenal Yamaha tuh bu motor cang ni lama bu kutang cang. Adik kita nih. Apa kutang gue nenek Ini maksud cing ya? cang lali. Utang kan ini Si cang kutang ya motor gue nih bu motornya kutang cang das. Engkelat nih. Kini lah lengis nih. Cinggal di jauh. Sim lali ke tengipis gede sarak gula. Benar ijat lah lengis ya? Itu di tangki ya. Sing maksudnya kan Cimahi, bener dijauh, tangki dijauh lah lengis Itu motor cangnya. Maksudnya mundur sih kan mati. Nanan sih kan? Nanan. Benar uling dijen nanan. Di samping nanan. Di ciri-ciri dijen nanan. Di depan mai dadane ru. Sesepnya boda dong jibitnya. Ciba kecungnya. Maksudnya sih kan mati mundur dijauh mati mundur Itu ditongos lengis setelah. Tahu belengis setelah itu dijauh. Orang di tangki cekenyat. Sih kan nanan. Benar uling dijauh. Nanane di samping. Macam dah kau nang. Karena kasar gitu. Motor mati di jam. Mati di itu tongos lengis setelah. Di jijik tongos lengis kan? Di tangki ya. Berarti motor sih gelap ke tangki mana mati kita. Sing buang mati hidup ya.
ngomong. Jadi si ngomong apa? Motor mati lalengis nih. Lagi si Jadi nyamol ieu mati ci. Wedok orang gitu, curang cocok dewa. Ibi semangat mati, petang nih gelam. Radeng. Ibi semangan gelam. Petang mati. Petang nih mati. Ro janung mai ci. Engke. Semangan aya cang orto dicari ke. Begitu sore ini tepuk cang bin dicari ke. Waduh. Begitu bin mana ini di warung ya cang orto. Bin puane jeung rumahne cang orto ci. Engke. Sing mati hidup. Boleh. Ini yang aneh sekendek canggah. Engke. Dajan rumah aja masih. Engke. Aja cang udah sakit ya. Aduh. Mati. Yang live kan tebok. Itu ya. Plung. Kuning besu. Apa kuning orang ci? Kadang-kadang mesti belulak berbisi. Bejoro dong. Sing ceredangin rumah cangnya. Dangin rumah cang ci. Onyo mati no. Sajan. Ajan. Keng gerubak pada. Semua. Makanya kita kalau jadi ingat-ingat Rago. Keng tau. Rago hidup dedek kan ini nuduh anak. Maksud cingket. Apa buen kalau ngunggu munyi anak nih orang nyakit itu orang nyakit itu. Liuk gitu ya. Zaman bidan tuh betul dong. Yo bisa ngeliat, alih pun jauhnya mati aneh. Cekuk obong nih. Sing nu zaman gitu, zaman jadi Rago sakit, logika ngon. Jadi Rago sakit berarti pikiran Rago konslet. Konslet. Asal pikiran konslet megena bakal pikir daya saraf akan menurun. Kalau daya saraf menurun akan sensorik akan berubah. Sehingga ada ngejar, ada kepe. Ada kepe. Ulian ciliu pikirnya asam lambung ci mene asam lambung ci tanah paru ci sesak ci. Yang boci sesak jantung ci sakit kadang sakit jantung. Nah liu bisa di logika kan? Nah sampai gitu. Enggak. Bukan mati itu kan ajak ke rumah sakit. Enggak. Sesak ya. Cupit rumah sakitnya. Cupit. Sesak orang kita. Sesak kan ya. Karena saya cupit rumah sakitnya. Gitu nak bidan bener megenap cicak megenap. Makanya orang jedoi Rago saling tuduh. Mapa napung nuduh ane sing tepuk. Nak pelih Rago dadine. Hau bener ban matiang nak ne pelih. Nak ne bener kan matiang. Bener sangkan. Ada ili kita. Apa biar ada aneh tuh? Ada saksi. Ada bukti ili kita lah saksi. Itu harus penting doang. Makanya pentingnya nih. Kita kelawan yang saksi. Pangseng ngawak-ngawak Rago orang nak ne bisa ngeliat ne ngamah nak liat na sebenarnya luwung tangon dengar tenggumi. Tapi bodinge cang tuh. Engke. Berita tuh ane bisa ngeliat tuh nak murid-muridnya walunato maru semester 2, semester 3 gitu. Maru suat ospek permisi ya sandang tuh sih. Oh. Mau bulu kok ospek itu? Bo, ay kuda sorangan ini sih. Adiknya kamu lakon ya? Apa ada? Tuan Jani, yang cara orang sih, menak sebuah berita, sebuah gemar. Apa? Hati, dijodoh ospek misi mengkuris. Aja benar. Karena ketika cang ospek, nasang gundul. Harus kuris kan? Makanya bukan cang bidan kuren cang bukan yang ospek. Mak, ospeknya Gundul gitu. Ya, saya kuris kita pateng. Limaan sih Jo. Main aku. Seng ini. Weh, nak subuh sama satu. Ini ngeranang gerubuk. Apa nih kuris? Ospek nih. Cina mana dong ospek nih? Ada kan dikau ngecendik kripa. Kau kita mana? Dadong sih bang. Jadi kene. Nah. Gumi gerubuk. Benar cara orang. Rago ngelian. Dejengnya tuang gumi gerubuk kayang pate raga gerubuk. Pate stres masuk rumah sakit. Gugut legu. Tuh ada. Tuh ngaku sakti. Lah ya. Kene 5 nih misi punggung. Orang niro sing sakti. Kene langsung. Trombosnya turun ku. Sakit demam daerah ada. Apa demam daerah? Demam berdarah. Demam berdarah. Jadi kene, tangkilan dan negosi patim nih bensin. Paksa ngal gusi patim legu. Barang toh, cang kisut asal cang salah nama di dulu cing. Nah yang kita bang selantang lantas perjalanan pangidang mukja. Sadu. Pas. Ori kroman sih lu. Ayo Enak pada ngospek. Woi perayaan ngurusi kanang watekeun. Jadi kiap kita bersama. Aing keras. Tekap dek bu. Seluang yo.
Mau sedot kan dirago. Jelos. Dan, baik jalan. Saat sadung. Kadang-kadang beran. Sambil kan Ramadan. Umat letak ngawasan pada besirnya kan orang kia. Kakiat. Cang berpikir montok geden kuangin mungkin ya geden 5. Yang cuma jangan tuh keuangan ada nih. Hah? Keuangan. Kuang. Takil. Nah, Paling Tung tak tung tak. nah iyo, iya. Belebih. Gusti Pade. Gelisin medal pang dan ninggalan milu DB Gusti. Yang sampun. Oh, tadi. Medal. Ori kolon dirumijil sirah kalian nopi. Lus cipici. Tadi. Ori sok sirah kalian nopati hangarangsu. Kunang raja pusada. Oh, Tian mogalah keri perbawan ini. Yuk saya waktu kawin awang. Keri kawin tenan perbawan. Lalu Gusti. Tejan sih. Soang yang kolon takut. Kadi tejan itu sangat. Takutku. Dia. Tiga. Inggih di tiang sampun saya ke. Ayo kita aneng pariat no apuan sirap. Roh kalian no pati akan ngadakan ikan nang sabe. Inggih dedon ring paseban lurus ke sangger di tiang parakan palung. Lurus. Oh ya. Allah umang yewe yo kuntak Tiang, parakan di tiang. Kayu. Kita nunan yang pariat ritual teja. Lu kapan di tiang gunung saya kau ngiring pemargin palung ugu cepat. Merop soingan nikep. Bersong parmasuk. Ikong ratri. Midor yang ngelayangi. Ruang binalah kang binaruyuda. Mandit semua kali
Dia. Kita menyolong. Ia dari tua sendiri lawan Sirora Kriana Patita. Kurang. Do Cibinyol. Ia nirek sinirek lawan Sirora Kriana Patita. Seng dadi mau benjolan direk. Oh gitu. Inge. Enak cedannya keduri tejan Sirora Kriana Patita. Reng di jaralah di diang. Iwan mari kanak catus patuk hati kayu siapa? Iya rada di diang reng catus patok palu mugusi pati sekali sangyang catur muka. Sangyang catur muka. Ingai. Ui bau wah. Sipot. Bawat Pusajarat Yang Bangun. Bangun. plus jaga plus. Diang bangun masih. Bangun. Belum. Mai cai. Udah. Midoreng ngelayo. Wah, kau ingin carakan kau ingin. Sira kari-kariano pati. Enak bela gitu sendiri. Di musian ini menek tensin pati ini. Ini orang dia emosi. Keke tanah tangkis panakir ikalan Ciro itu asli karya pati. Tanang tangkis nangkil lah kaki gue tuh pak. Iya, wah ini. Iya, toyak toyak. Wah, carakan tuh, parah. Wah, iya, toyak carakan, iya. Wah, halilulilo lawan di Sirora Kriana Patita sekarang. Iya. 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 Wah, carakan, boys. Muy bawa. Kopi Ayo, dah. itu aja dah. Mas Duranto. Iya, Ayo.
Mamitang lugre di tiang Gusti Pati. Dados metiosan dodanan palungguh ratu. Nggih. Menawi wenten sungsut jroning pikayun. Lurus di tiang parekan sareng tiga sampun saya agen ampunun del pawecanan palungguh. Nggih. Wah bener nih. Suatu rencanakanku kadi kayu. Nggih, patut. Tadi anda sekali. Senanan siru tuan tunat tadi naruan. Tadi orang di kandang pandu karo kodiri raju kadi kayu mangke. Aning ranang sebot kayun dane Gusti Pati sing adelen mapan hukum ini Lempang aristan dan siru. Walu nateng dirah. sing adelen kuliah nane madan walu nateng dira. Tadi yang aristo di kanang rat ruk amati-mati wong tanpa dosa di kanang mendengar kediri raja. Mai benyak di gubini sing suut-suut ngemati yang anak sing ngelapelih. Gitu yang kowen tenang jaga di dini paman. Kau tekan anu yayenku Ciro Rikriano Madri Arien tebal penjahat juga. Sami para hari ni dia ni ngemasin palatro. Kriane matri. Hari yang tebal. Sami sampun kasur mangkin pikam-kam palungguh Gusti Pati kadia sampun api. Walu naten. Wala to. Ayo, kita kita rimbukun. Tuh nyai demen. Papan kasidan. Ambara jayo iyayen ku para sampe. Marung idang matiang ane madan hadin gelah. Iki anak sinales sinungel. Maran sirurah krianu patih kaskaremu. Ne adon. Bagia makwa rikuisesan. Ya. Oh kita juga. Eh, Sodina ning mangkena. Jumucuk ni kedatuan siruan udah. Nah, jani subuh kamu kejagat dira. Mes sampun parapto di kedatuan Sing masuk pemagian jaket subuh teket ini dijaga dira. Walu naten dirah puingan. Walu nato anak ibu kedewa. Ya teki parapto mengarantas karo bubunda. Ini teke sing jadelen. Das kalau mau dong. Aki makwa
awak kadian ning kewisesan bukan kayak Mula lakar dot nyentokang kawisesan. apa sama kade apa niki sirorah kriano pate sampun mawureuh Subhanawang bener tapi neng kesakian yo alunak Patut. Balung Gusti Patih sampun pawikan. itu amin dosa Reng siro batari durga Reng itu batari durga Jadi kita angelarakan amati-mati wong tanpa dosa Dana tinut dan telengan neng ambak kita dan ngelarat di kanang satu sakti Tuh ngelaran di mana satu sakti pada jam. Siap sakti kematian Sakti kematian? Jadi Iyan ngelarang ane madan candu sakti sing bener ngawak. Aduh, ane tadi patut matian Sana cien punika. yang jelemo madayo corah Iyan anu wong makardi tan rahayu mari kanang rat. tuh tadi matian Iku nang keprastu. yang ada jelemo calapat nu kali masuk Iyan anu wong lumaris mari kanang tengahing latri kelawan tengah itu. tuh wenang kadian Unang. tidak diapau. Lang ini. Rusuh. Pateh olah Ini daripada lawar olah. Ada. itu Macem-macem. tawang ci cuk seman ngolah ane madan lawa bos sepuk lawan jelek kawan Abi lawar saduane. Walu eten dina kajak lawar nih. lawar tuh tawang ci Tapi ini saat raso ada di tu Gendon. di lawar isi lawar apa Seru. ada serang Ada uyah. ada uyah Ada jahe. ada jahe Ada sunung. ada sunau Ada bawang. kedos boy Kewalo jani lawar sing ada. ada kacau Menapa dah? ada marah apa tuh nasi Si kota. isi nasi kota Mie. Misi lawar. Mie nasi ini mulai dari penjara. Apa? Matahan. Walu dah tu. Kikian. Unen. Bang deh gitu. Yato sama kada yato cerakanku enak kamu amet di kata Amat sagam. Koyo. kena sini Dan Gusti Patih ngelah-ngalah dah ajum manji. Pusaka dah hawa ke bo. as Aduh. cai jaga jauh ero penuh tebak Ini dage bangdan tegang tiang dunia tiang. tiangnya apa kalau pengristaan cibet orang bang Oyo. Walu. Oyo. Ini awak pun mak kayak Tadi awak. awak si lemak guys pateh jangan jadi ini Oke patut. oke pak cot Dia macam-macam. Cekat. Dia macam-macam macam mangku nih ya dulu nih. baik saja Patih stres kan UGD bencana. sajaan Ada masang di pamflet itu sing orang kok. ya sing ada pada stres sing mana normal ini di jenya tuang marah tuh akad urin yang penggelam sesaina panjang alih apa pada Begitu nih. sing ada gitu harus kita mendoakan teman pengrahayu Harus juga calon orang semakin banyak biar Patih semua bertugas. senu jangan tim sukses jangan ada calon orang Tiang Patih dari tim Wah. susah. Tahu kan tebak. Pengenap hitung. tekan kan oyong boy Mani bah. dah iba angin bakal mati Hei, tebas. Walu dah tu. Nah tahu Ngelem lu. boy. Nah lu ada. Nah, yo Cang buong nebak Pan durus tiang tunggu cai gelur Nge durus tuh. jalan pada mayat-mayat Inggih, saya ngirim makin palu Gusti Patih. Terus, ayo Gusti Patih. Manyen sangyang tiga sakti ritungtung enggak tahu Nah,
Beparaya sida anyiwi alungguh dening Sang Hyang Siwa Mukti. Apa? Sirah karyana patih sampun wus kang waro nugrahaken lawaning sira yang Betari Durga. Mapandane kriyana patih sampun boleh wanugrah ring ide. Wapan sida tunggilaken kadyaning pangrista. Kadyaning panugrahan sira Walunata. Patuh penugaran subuh metunggilan subuh jake walau kang sirana trio kati sirora kriano pati angadeng akan sasno rikananing subuh sistem pangseram malu pangristaan pati jak tepak uyan nih gitu yang cai yang misi alu cipumanak sing itang masih cinepak jasuh asal bebangan Buat itu, main ini banjir, main ini barang pak jak benau, dan nak lot pateh kan, cek temel di bawah pateh gagal nih, bom mungkin di Bandung, can buang, buat tepuk jang, ugas denden ada pateh di seluruh Bali, wahyo kan kancut namun lantaran putih kuning itu. Macam-macam, Adi ngorto aja dua, itu urusannya. Sama Randa urusannya. Terus cai denang enak ke kecau jalan, pengcekan mapan itu bertaruh bekal kentut. Nah, memang sarwa sandi pajerang karo. Sampun setengah empat Sang Hyang Sangkul Putih Kembang Ngaji Panawar Kasyapa turun Manusia Sakti Mangalaka Kesiro lah kriano pada campur untuk ngajak tadi. Halon Gusti Pate, halon. Ya. Gusti Pate, halon Gusti Pate. Aduh oke. Ya. Gusti Pate. Minum kuradine yang patih ini. Gede jan bayarnya. Woi, waduh manusia campah tekemai. Nyet jadian caine bani tekemai dicap-capan rumah wakil nanti. Ya, tas karma guna caine.
Oh, dong kene ane kesenguh kasup dadi macan kadeng di duduk Kediri. Kesatrian nistu cai. Walu. Naco puingan ike. Walu naco karena ke bukunya Iya sama kan urang kenal gitu. Mati uang tanpa dosa. nah kata yang tadi uang kan mati anak-anak sekolah beli Dadi aneh kadi makin kita matemaking durga. nah Amado leng kata tuaning ide yang bertaring. tuh ketaunya mau mado karena ke bukunya wow Carna loh cai. Mirip subempet paban cai ning. ampun nunggu mereka nang doa sarap lihat sarap Mirip subuk jangkau. Walu nate. Ayo kita aku ngojar kati kaya mah. beli ada bunyi Kita kati aneh tinucap dening daso aksara. Kita meweruh ke kati aneh. Rileng kati aneh daso aksara. kira kinawang dasak saro pancak saro riak saro midan enak kau saya Iyan saja wanen aja. Mingkene pemintaanmu lawaning Sirora Kriano Pati. Sadia Sirora Kriano Pati. Anuak amancut kadiane jiwa permananmu kan kaya make. Tadia.
Anjiran gemeteri kanang berdiri. Bisa pemikiran siro yang enak wala kena. Ada siapa pak kita? Anak walunat dengan iko. Kadang kenapa kita ngokah ni dah? Enak wala kena. Anak walunat tu begitu. Ayo kita luar kati wong rade. Samang kanu. Siro bunto amin tu lawan siro walunat. Enak. Yang makan alwir sojaran tu. Pemuatak nak ke ruang sana.
Kita metusakan perlu menajab mengalah. Lapas umum, dan ini kan berlepas. Jadi yang itu setiap pegat uang itu berlepas gerai ini. Berlepas, atau ampun yo kacang pion, itu paling dikembangkan. Pun boleh dia ngeliling rumah itu. Sononin sisian kumaring. Enak datang tadi kau. Wah, enak ku parang asli. Kubus itu budaya Dayun, Cemilan, Marong itu. Itu undang ternyata apa mata nak berbang sana mari tak sini kita ada promosi kita pun tapi nak kerja lagi. Itu kan ujung lu gua ke tapi lu gua ke ujung itu nih. anak ayo kecung yang ternyata pemuat Krisyanto maring pasti anak
Rasa anak terbalik pasti. Banget gerakan. Maka ruang sana temakti. Putaran desu. Sohananin si siapku mari puro. Mari taruh. Datang. Merene deket dia. Warung Cirebon. Jangan peduli. Saya mantap. Ayo kita nak. Apa mau ada nak laksana kemarin tengah itu. Enak. Sohanan insis yang kemarin tengah merangkir lok dan aku parang seribu untuk rup-rupan jaga enak, matang panas aja. Ayo, parang aksi mereka nanti. Parang aksi saudara tu. Enak bedut. Wah, enak parang ngaji kanan.
Oh, cakap ya. Rangkingan itu. Rantai alat itu menapalak. Ini sayangan kamu ngapa kayak cuma jelek nih? Gak sih susah. Bohong Jo. Bohong Jo sayang. Ini gunung kecil apa yang nggak ada lagi? Oh yang untuk aja. Gedut. Wah, kena parang, wah, ini kena. Ini. Nanti amat datang pakai cara. Amat datang pakai kanan sebelah aku. Ring di situ aku man.
realis ya. Ini yang cetak pasti ukurannya 1 meter pamit ya serta rahayu.